yo lor ni ban yo bisni ala kapor kim ken tang lak kan jet jing bakla jungi jil roy ban rem nu bi kwa he ka jing ba haba pindang tamban bej ke jing bi hun ke jing isi kala po chai tikrai bi mo bam du ya la kari la pum gitu ki kun jan ren la jak pila kan tho sabat ke jing kren ben jakkan ma pu play na jong ya jing bakla jungi u ken na ngap ya jing keno ki bi wat ya ki tien ki ban rem do ya hakalin tila jong dom sim ka ba chet hem la da jing e hangi kan wan hang tang ni scam do ya hakal jing cha u play kana ba u ku un pet rem ngak mu thu kum no kalong la da pidu jeker men ba kum no ka ta ya ka jing mo da don ki ba pen le ya jur chaprang ai ba jing mo tong ti kan ye hem ka jing isi ka jing i pen ka sa jarang aku ka tedam la da jing jong ba to nam sim do pi wo ju gloy ba pen dem bila ban long ka pa pi kwa la da jing mo ki ka scam ha play ka jing ya le tek tek ni ha ini you know man ya sedang nak urut kenang ba nai penlut portan rapo ke intro. Yes, mana ba yo first view create le ngadi lakup lekan ne po stream nang ta kasur ka longkom no ka longsur jong boy dai amo dia ngat sengap mo oh kabiang ngam am ka longom kasur jong robot ta ka tengen ya le kom no mentangin ya le kai no ada ka guild versus guild dang yo UNM dang yo kat custom free nem oh dang yo ande free room card come on shna no tat pathai le ni ko guild jong no ka guild jong no bat ka guild jong no kini kher national tang san round mo ban kaloi sai kai nga kom do ban shna room ngala kalet sok mo mano badan ha stream ka stream ani kom no kom ta testing kami dekat testing okay guild versus guild so ada polis yang kita bala ayu dah ni picture kita ki comments mo kandian mano ba your first view mentas ngi Eddie pat gaile nanta ko welcome to my stream 69 welcome to my stream Herta, welcome to my stream. Restarness, welcome to my stream. Full flag, welcome to my stream. God's Gaming, hello, but welcome to my stream. Raining Star, Alang, welcome to my stream. Standing Pakem, welcome to my stream. Ken welcome to my stream. Isho Hakai, welcome to my stream. Smoothhead, welcome. Mr. Bean, chal, ay. Tumwa. Nangta, KHASI legend tumwa ini ta. Man kas ngin text ni mo. Ricky, welcome to my stream. Barry Star Gaming, welcome to my stream. Nangta, tangkat to mo. Tangkat to. Kumnom ta. Klain danganong puli ban yung pinong chat. Sipit kay no ka you ka ID long gum no man ta. La change season do man no gum ne. Ni BR00 pala kay ret ay. 00 lut bar quite 0 lut ben sipit kay mo niya. Kay 0 lut. BR 00. Ngadang online man niya ta ka daw. Uy. I am YD Psycho here. Or you are YD Psycho. Ni le kiar Mr. Bean. Di Bean ne. Le kiara. Kumno kumta ka speed puli host eh. Ohi Payamanar, welcome to my stream. Grazy Pandu, welcome to my stream. Player you tinte nang kamyo puli dekat chat ni player Poco KHASI. Player Poco KHASI, welcome to my stream. Guys. Le kai guild challenge lam tamo. Wano I guild jong no shwa. Penbiang pagi guild jong kloi. In penlek kai shwa guild jong no. Bye DORA kan do 2026. Okay, bye. Anta ada ketemu KHASI legend. Ada kabar muda apa kontra hot DORA le kai no shi game of ta. Kuat le kai manga. Nga kampat le kai ta. Kampat le kai ta kadao. Miss Neo yang miss he. Anta NR lindo yang ngaru le kalang mo ito kilik kod ng guild member kloy nga don guild ning don na nang member jong moron dom don na try oy dan argodo man ni ba mit may mat kini oy ne ba herta man ni halo ham karen ra tu balor ditachi oi Chale le kai git kai no. Ngadai smooth dah. Itu hitang to 999 hadian. Ngasu antan ngam tep ra ba fidai ma fi.
Hash you antat. Kum do via long barok khot kini ba stream ru. Oh, modong kum ne. Thank you so much for kat no for katsan 1,000 subscriber. Tengi dari bakam lip like te shibet ngin sapet mo dari bangi poi shi spotlight teng atrain I give away like po tingka redeem good. Di bapai kan nampai teng atrain poi ra nambar ngala aja na stream la stream ke kelaman shoot tengam tikana ban poi shi spotlight ru. Anyway, let's see more. Ba zen kum no pitlong. La create la ya create his ya tagadaw nga linga kup da blanket except yang nga pihagil jong pi gateng 090 okay ta mentaw yashim gilta sam yashim numuron nam tipshira tara psycho gaming go ihahaha God's a night bot ko welcome to my stream. Ay 1,000 giveaway. Ya 1,000. Agay tate. Pidisnong nang no, adisnong na sti tan sora. Ay 1,000 ken, 1,000 tenga klamyo ang lupa te kum nungan ay pisa. Dadan dah ya dan zero balance. Ayatan. Si ay kadak blue jong no. Balik la ja kadak blue kupta. Okay habibi ngini like kay no mo. Naishim guild test rafa. Ya full like la prulpa. Okay ta. 1 shimlut bet mentakas ngia bahabok ini kan shimlut bet mentakas ngia bahabok itu one would join guild nam tas ngi kloi dilek kai hab dilek kai guild test ai dah mut join them ti ba zero kan sa shim guild test bet no ba zero pi ada new subscriber jong pi kom ta welcome to the fandom Zirik nong kanri hai Dora oi kum no kum nom ju stream shoot last time la thai Dora la jai to ban stream ro le kum no ni menta de la pai ki update ayu la mi thamai ai no kata ka guild test what okay ta ngin le da guild test mo ne ba zero hab shim guild test ini bahai tang masa shim shben sino to ki player moron bro khoi dan player ne bahai we ne guy ro le stream mo stream mong tu guy oi le subscribe lang sa channel jong new noob Adrian 7YT le subscribe lang channel jong jong tu bhai tenang ta ngini le kai no apa online nga ki or shim guild test bagat why wait ta tom lilira ta yano iya ngini le kai no ngan chna room no shi game ap ngan chna la ka chna nan ngan ngatingan supet kai ngapat chna setting ra ngapat chna setting password in real po kendai mo ngin ai mar saungut pi kham so tanat ai bun than ru longkol mar khle nu hot ayu ni mami hani hot round pi ya batai lang nga shna ru mam nang sho nang ta limited amo airdrop gitu ki character skill on mo menta dei kan property and I kan attributes I know no nang ta full damage no kum today Mungkin mau shoot na room ru last time jule kai show ngam join game show last time anta kata pile one tap ne pinya spray password din ru kandai password mo yes baby password din real po kandai oh ngamut ongom ni mana bakwa panel Mano bakwa panel mobile? Mano bakwa panel mobile? Ong kuloy. Mano. Bakwa panel mobile sa text nga, sa inbox nga. Kuloy. Tangi atit panel PC no mga. Haha ra. New round ka ditang saude in I can die in I with sun. Come style mo. Mano ko panel mobile sa ong mo. Bakwa panel don kay bapatar wa dia ta. Te ngatarwa bet. Kum tu la long dom na nem tip shul na room ro. Ha? Room preset kum no? Room Malaym la ara. Na ipan confirm. Wala wai. Kakamat isa. Okay ta. Password din ro fo khandai kloy. Ap ngan sapuli ka chat ndiat mo ngali here respect. Password day real po kandai ti room ID la IA klai ali
Mình nè. Lạ long sao mình ta ban lẹ công tua. Lạ long mình join công tua ngam tip ra. Where are we? Shunung ila apoy. Da ka lạ long sur robot shibet da lạ long sur da kumway sa ong namar ba umay jang output da kadaw. Nang shunung ila apoy ay nota guild test apa online okay. Nah, ngam tre fa ban shim guild test for flag okay ta sya ingat ada pulih mana ketul ada pulih. Ai tang headshot. Na iban ay taro ngam tiup ra. Tupa. Panel jong mobile. Tapi kwa. Pindah kai pindah push rank M. PE ni M gitu ki player bayang top region jong ka CSR ki player panel sudah. Kum gato ka panel ka pom syaban re pila ban push tang hapo as ngilai sngi pila apoi master jong ka iyo. Jong ka tengene start normal lah full. Ku kwa join suspect sa join hanya ba kwa join suspect mo. Tenang ta ngan start normal man kelai. Dapi kwa bali ya padlot tu tela lek tang lain la sau dapi kwa panel sa ong gitu bakwa ban poi master bakwa poi garan master jong ka CS. FreeFire India is set in a virtual world. It's not based on the real world. Me bantu GB Moses kita. Takadaw ne pija tharai bali ngajak sino mga katno kata panel tip katno kimut dia ngam tip ra ngakampat kelidor. Oi. Allah karbot. Kum ni, dora sai jam je stream show ni la thai te la he khon man ta lai khon la he ta da. Dora bot. Panel headshot ne budi, panel headshot one k W2K, panel headshot. Ngan sa ai la sai ngan sa upload ka video la sai nan la sis ngila dang akloi puat ban upload ngan sa upload ka video ba use panel mobile mo ngan pen I ka kom lek kai ba ki use panel mobile long gumno. La don khon sa. La don khon sa dan re ai syukran kai. Come on Pak Zero ni di moron tu ngam tip ra moron dang shuan join men yang pat ai gel test ira ni bhai. Pak Lord. Betul? Tak. Oh, boleh. Jai. Oh, kumta. Oh, tip sini. Ya, nang he ni apa hang tu ngan he ni apa stream tu mo. Ngi nga syukal liya kan umru syaidora ai jubab pikeliya kan hita shuman. Keli direct nga kan pikeliya kan tangan in ai jubab syai kan in tip shino. Ta kaloi pendap shi spotlight ngan yo ai redeem code muka redeem code ra. Mia ko. Nai pendap ra. Nam pendap ru biangi ngaleng ngabiang baik naman ngadang syuan metas ngi tedam pendap ru oi. Headshot. Tang headshot ngam tip ratai dang no bansna. Ngan kali ko mo ya pia ba film stream de fil ada kali na po WhatsApp at least ada text po WhatsApp na ada text po Instagram. Ai kill lang sa kong okay to ngan ad kill lang to ngan saat mo. Ai nga tom tham to W2K ngan sa ai Dora khatsan sab hajar khatsan ke subscriber yo show. Ani la khatsan hajar subscriber si Syah. Tapat kan nilai ngarong ngapait ta ka stream jong Adrian. Ngalapait ka stream Adrian ka stream jong kan ro ngapait ta mentaro. Ngapait magic part. Ngapait ta kaway ka phone. Ngaru ko le kai lang. Okay to ba zerik ni make angel. Dadap kan ni am sa iyo. Dadap kan ni ka dadap kan ni ka match deng in saya khot mar sangut ni le kai lang bro khoi no. Manu ba kham legend na ki KHASI menta ngam ju pechu ha game ha po stream ru ngam ju poi bahasyu te manu ba kham pro na ki KHASI menta le kai ngini khot intelligent ni pha le kai ni stream. I want this for next. Yano ita. Manu ni ong phim le kai ra se yong gup no ka khampoi. Panel body na head na ka panel headshot. Em dai hi body ru ngam ong ra bam dai mo na mar ka panel da kam dai ra ka yumo kam dai ra ka hack direct ya. Ka panel da kalong ikum ta dai body ru kana mar ban nai thu ki breu tang balong kalong easy kan ya phi ban headshot pan. Kham suk kan ma.
Real Rizal Pro kasi hong ngatip ba Rizal tetoy pro ha tu ngashi balejan lagi kasih di Raista dan semua Eddie Whitey welcome thank you welcome to the family nang ta panel ka ikata dora ka panel kadai ka hak pi ba Andrew kadai ka hak banda yus Syaban rapat da pile kai am pro bha long kum bale kai manusyo kum bale kai itu i pisit pet ni am itu i yarisana i ai kapo stream jangan ben pisit pet ni am le kai itu i am create AWM dia dan remote itu marwai ila ben ila bet dan yo lai round san round gato kan kadai ka panel ada piko am dengan IP kum gato pendali le kai 1 versus 6 ru pila job bet anador ka tau account jong pi room Syaban ra kadno kan kador tiang 4 kali ngatrai kan poi arah jar siteng ta tharai namaru syupha tarwadi hanga ang kam yathu rata ngam tip ra teki syupha tarwadi tanga syupen tarwa ong tang ba ngala yu i ngadon hi ka proof ba le kai lang tu bhai hani hajan jonga bawan man ha kani lum Syaban ra te laisngi laisngi la apoi ida pi push bahari te laisngi pila apoi master pila apoi grand master kala pi smart ban you can la pi smart ban push hai tu ma ading ya pe sa tang ini we hana sapalai video kan okay tangan sapalai la shai mo Chandra la shai la sisngi ngan sashna video ngan sapalai dalawan ti ba sini ngan ongko ba pen itu ka video hanya ba headshot mpi namar nga tengah kamle re mobile te ngam tip ra panel terekam ha kanu kerkom ngam tip re namar la jong ngam jul kai ba 100k subscriber ani create permanent data p w2k permanent kadai tang season ken tala change season te kamut la hab renew biang ya tu teka season kan ya kat nu panai lai ne update ngamut benong ka season sisi update kau ada poi update te pila haban change no kan daerah baklamo daerah season day update dadala poi update kum tu te kamut pila haban le no da koi te ka update te ka poi season na no ngam tip ra next at lang mo sa ita si join mo pen dia lang ka mobile Xiaomi jong nga DORA at po hajar ngadang syuwan shim sa po san hajar la arnai la penon kembali ong du mento sian madang don pisa le mentam don pisa syuwan ya thu katapor pro kasi mentar hajar saw te diarli pro ato guy ha ngatip hi pro ista W2K pi pro ha W2K ngalai i gameplay jong W2K ba pro ha tang ba ngasu ai idea kamta namar nakai ka daw la jaitu ban la kai menta en pet don ki player mobile ani pro ha la ekret komya siat pro ha ndala tip hadin wah ndala tip hadin net dei hakar ngala adep kin megalaya play ngala adep mentan lang dap promote mentan hi tu panel jong pi lang dap mentan hi teh kila don makali ar ngulai ngot hatu teng ongkom ni la dap pi kwa te kamut sisi ayu hadu banda poi update dah la hab change pat kan dei ra permanent dan amarwa komta mo ka change te ka FreeFire gagarina ro te kalong komta hi man la ka update te kideng mai balik live stream no musa tu hara hoi dei harli mju ko ara ban le 1v2 1v6 be harli pro nice one saat mo do hoi tangan saat manu bala yo kill ani Laila not Laila zero kanya la kawan kita station liang seni dan tangat nungut tangat ya tiwi la kara suspect men tangat daw mah dari bangi dap 100 like dengan saai ngan saai giveaway la dangem dap tum lili ra it's okay ngan saai la shairu aku ayu iya ka gameplay jing ba Rizal hani po streaman ba Rizal wan ngasih yu ka sa gameplay jong P1 hani po stream menta kalay ngaku ayu mentahi ni ban persyang da unia ngas ngo uday unia pen ka YouTube channel jonga la ja nga reset ka phone ngam kan mau show Gmail password la buit tate aya DORA ay lang but Harley 2 versus 6 mo hot
Dora pun syak mai re ban live stream pila kata puan ngi kata puan ngi tela syak tempi. Oh. Ngala hete. Pi dang kelung ta dang baby ta dang syak mai hi ong. Kali kau le kau. Rizal mlera ka movement tang headshot ti ma. Kum tamo. Kular pawa kum no fi long ru ka le kai lang. Okay tawan ke nyuan le kai lang. Kong Dora long ban at guild lang nga hoy long. Okay brother sa check na kai khot no ba Rizal se okay wan ke nyen khot do de bro khot dawan menu ru. Dei re la happy. La ho la temen la lai po riu snem. Ngan yo lai pun yo snem January. La gai ben. Uyus panal imbat uturu. Okay, Dora, I love you. I love you too. I love you 3. I love you 100. Dang mam ja ba Rizal okay ta. Ni akot ye ba Rizal ba i Meghalaya play mat ele gitu arngot ni ya akot di opponent riu mo. Biang ong. Mano ban pen thiet panel le mianga khat ar hajar. Wah, dat thiet panel khat ar hajar jong PC to P. Lagai betat. Ayalala kalian. Habdura kat na tu PCP ye tu lang se. La aslam nga thiet por ba thiet nga poi 1.5 por ba thiet nga kan. Hai yang ngaru shu confirm yang ngamo ses next. Okay. To me bantu GB okay ta. Kadar hajar telik di shwa kidni. Di kidni shwa. Tang san hajar la yo sha van te ben nuot ong account tu mo 1.5 tak dura hot. Clever san nong room, welcome to my stream. Kum no night bot mentak sing YouTube sngi ba night bot jangan tas ngi dai. YouTube sngi night bot mentak sing. Kalai ru ki klamia ai la wai atat ngini pe ba Rizal sibet dalek kai de ba ja ba Rizal mo. Kalong no ka clear ka you quality jong video. Ani na ikalong gumno ni phi am check hidala di phi tmo ngam la sania are kini jong iba sai khu am diat mo ngan HD quality kalong no ka kalian clear me phi menen met ngam yo la kai ra sibet la kai 1 versus 1 bat phi mo wai tan kadang shu online menta phi pan 1 versus 1 telaya batat am check niat kalong gumno bro balik ke stream kalong gumne phi mi ong ai re ka kham clear ro ka stream du men ne balik ni ong kam clear ta stream do menya pia yo isa ani ga kam clear ha pila dai ben ong yang ngana do menya ka kalam clear ga stream ap man shna menta ap adap kan mo ngan shna du no setting kan diat mo ngan shna tang tok oh kam long shoot pi ban shna hani balak dan hapo stream em kam long shoot ban shna kam ta kam long shoot ban shna pi ho oi ngala persyang hi ban shna sa kam long shoot ka ban shna ka ong balak dan hapo stream ngapan ki men ne kan diat ho nya kan mau apan shna mentah den ne pe kalong kumno properties nang ta kam de properties ngalali ai kul mar khle la ngahani de window filter color correction ai color correction nang ta ai keto 88 23 45 86 88 87 88 close ta kalalong kumno compare karong dian kapir nam pun karong lihat kum tu mentat pila ada banyak tu yang ana tu men yang ngakam kan mau raban pen ijing flop the p minta welcome W2K I2K resolution se ngala asna la bot menem ngala asna la ada tu ke hadu ngam itu syuk kita klaret ha pidang UI kum tu ngadan hapo OBS menta kum no UI ka klam ki dah ngadan hapo OBS no ka hide dah deh temo wah kalian ka kong Dora tele kod le night bot rumah night bot tu bot dekat ya night bot janga katu kala kam clear niat ngai
Aklam check man ni tak kadang tip ra. Oh, haduk kat ni kalau kata ka stream jangan minta kami. Tom lilai mo kadang device tak kadang kasur dia clear em. Kasur dia clear on. Tumwa. Hangate ka clear te tip ra ngale akum no nga ai resolution menya ka resolution ngal ai haba biang dan re. Chonga stream. Nga ikilong mi bron day ong. Madap satu le mo. Itu hi ong malumala. Sa smash bit ngan sa fix bit ngan sa le bahala shay. Akul mark li hale. Laila saw la come back kini jong iba Lord iba 0. But iba TM boss. Come on kerwit nak kita gi iyo. Stang shiraun. Penla le blue ha. Blue team come on blue team katu ka resolution katu kam long ra le. Dora noob 1 versus 1 agay le tate. La why wait 1 versus 1 te la sok mo wait. 1 versus 1. Ka clear ba pi o ta thank you mo itai we la ya thu yung ka clear ba. Ta la piang hi kom tang atharai. Agay la why tat sa samarway ti we sta siliang. Manito sta siliang masa marway. So manito itu ba ti ami masa marway. Tumwa. 1 batiam 1 versus 3. Tangla abet. Kabelor fi hosta kabelor kan ngayu tang ba nga itu ay malumala tu bro tang mangan le ko no. Anda di bang off no ka stream ro aja asendan. Like I feel that I want to see your gameplay. I need to practice first of all. Nga kam one shot the last lam ta kada nga hab ban le. Nga hab ban le training siya. Hab le training siya. Bali day yang hapo lobby pat kabiang baik kam thud ra. Pet day yang hapo lobby ka clear day. How pet one care pet din. Mas naman la kul mar clear. Menipor bangil lek kai sam lek kai ngi yang hapo lobby ta kada pe hapo lobby pat ka clear hanani sok mo. Pet ni. Jing long. Jing nuot tepi hapo lobby ka clear hana. Off shwa sa on biang yaga game hi kani moron de getong pi hoy hab ai na YT si 1080p resolution la dap ai te men ni re ai da kabar muda pi dora option diat mo ngan yu sya ngan off sya kan ikan diat ngan sele biang up kan diat ngan try kalong kum no si de game jonga up tok mo ngadang off menta ka game am ngan play bian ko ka longgom no yo din nga game ro try dapat face kam ndo rakam tias oket ta biang bom kuliar tang ne ngiru kanet ta kloi stream tang spang emta stream than ra ni jing slam play ta ka game ru balik kum ne kam long ra le play boleh tau crash na mas ai jonga bro seriously sok mau flop hadai ap kan ya kadili nga kamay dili ran ray ngala tip man tapit tu kala akot na site takatawagan salong blurry menero di bakal akot na site mentan kayak lang temu drag headshot and magic bullet ngan I free manu bakwa pen kod khat arbaji tik okay ta nyapin tamo kala kalian ni em ngamti kenar bahkan kalian mentaru how pet kala kalian ni em ngala you kan lihat ngala restart ke game pet sa ndian kalonggom no itu alam yang kalonggom no itu alam kala kalian ni em
ya tu yang angam tip lek ka clear na kam clear tangan sna na da karum batrum hikay nga nang no sna tanta headshot nga bum tip nang tu kanu hay ta headshot mood mi headshot mood ridu ap sha marat klau jai oh nga kom off man ap kan diat man sna sha tuk tak clear na kam clear shoot menta hapait bah nga ikum bakala kam clear siapa du jong gani ga game no oh ne oh hap yes dai tu nang ta la biang kat tu tharai pinyara hitang ga gon wan tap mo yara hitang ga gon wan tap nga thaj banjit gon kas lembalan ini yo le kai no wood ngan ai no tang ga round kan no ka round ngan ai khandai tak kalai ngin ye le kai no wood pizza hang ni pat ka kalia de le kai hamadan wat sipet kalong blurry aha I didn't even know what's happening. Okay baby la long try kat tengnya start no 1 2 3 utama one kalai one password dei real po khandai kalai invite lang kan temo wan kan ngam tip shoot nang no ban euro ban invite ru ngam tip shoot ban invite to ya le kom ne balek me ban ya le kom tu balek me ban kalai okay baby la jen no la jen mat la dora bang clear palat temo kini tatalawan satu way kai one shoot saway wood saway kan dia ditang headshot sudah ante kamu player mentala dai bet 100% headshot rate benda dai nga le kai bitang ta kan ni nakawang bet na headshot hola dap long shoot ya join ni hapo you ya join ni hapo you hapo ongklai pendap sopo ikalai kalai ya join ni yang tu hapo spec jong mia kal macam ni sen em dora menta da dai body umia prehana semua temo pet ngala sim long shoot tele la dam no hi ta start no mo ban kalai long shoot nei ban sim pet ngala sim long shoot ra ya join ni tu po spec long shoot ra ban sim kol mar khli menta bala long ban le kom tu next I to Rizel ha aita next pan le kai na ya ba Rizel FreeFire India is set in a virtual world. Aita ba please stream jo nga ha po stream jo nga hi kala clear menta hapet menta nga imba kala clear ke quality ni kala blur biang tu ne Off now mic no mic jong ka pada ka you kerumba pengkeran kum menta mentan si fang ka clear ta kala sa sendan pe kala long brai biang stupid kenya I flop menta kami ta ka stream balik long kum dia tua clear oh kala clear biang le da off mic shisha atau kala blur biang kathut kanet temo ne dekat 7 fps ni le ta nya pe basna panda mentang ayo pe basna panda ini ka clear ka bikin aja na YouTube dah. ka clear Blur ni. Kadep stemo. Pai kada clear ka blur. clear Taki komen sekila jalut berkait. Cik taki komen jong ah. Sekila jalut par berkait. Kuat redeem code mo. Lihat ni, buat the one before kan baca air itu ke dokter kan. Kom no. Thaj da om join team la full. Buat one before air itu code. Gila wai pakai MV sorry mau tu. Naik bot ni. Oi. Udah babu nuduk mana kadi dapat mani lek kai. You am kata gameplay jong ki 18 plus an tak tahu. Change tu naik bot ngaklet ban edit dulu.
sorry mo. Change ka bit rate. Ngala le menya. Tip ka blur ka clear ngam nang batay syo ngan ong no ken. Kalong kumtada ka clear M ka blur. Okay, ya bam is. Oh, bhai sab. What a gameplay. Oh my god. Pas tengah. KMB dulu. Sorry si iyo mo ba? KMB sorry dah utuh night bot kong tai le. Balik cuti ibarat night bot abang. Temo. Nice man Ska boy offshore. Welcome to my street. Kat bawan thamai te syakran jotไปเลยnight bot to. Sasi lagi. Balik kan ni ka stream jangan mentah kami kalau kami tadi ka clear ka kadai do ngam tip show kan dawan Akan ada kualiti dah fikir akan kita dapat dalam itu sudah dream kalau itu. Wah, jom OBS na kok jom kayu. Beli na bitang 10,000 dah. Ha? What the heck? Oh sorry lah ngan sashna biang nashay. Oh ngan sashna biang nashay. Ratre na buat syasi. Sorry tak pakai MB mo. You tu nak buat urong kerslen kita kami. Okay, dah ngelak mushroom. Dah depan ni lekan nak Rizal mo manu ban lekai rengut. Ya yang pas yang shibet ngan dashna room. Oh sorry lah udah bitrate shisha bakala. Lompat ha. Yung new update lun siya berat siya zone now to slide now to by hair na sunya to balong gumuzep ayo oi fa Andrew keyframe I2S nga I2S ta keyframe nga I2S nga la dep edit menen right ta tu aman edit biang mentah kadang la ani emo ngam tikana sure ban la ban edit mentah ko stream ta let me try okay I'm gonna try it Oi. Itu Yang enggak 25,000? 25,000 option indeed 10,000 10,000. Okay. Amo ngan apply lah, namla ni ban apply for stream. Kenara ban la apply for stream. Pada kalau kalian seomong quality jong stream malah ai minta ka akan tu. Ngam tip sudah kalau ngono tambah ngala penkiu bitrate ndian. Menyang Aish Pojar. Oh em ai kat ro jar menya. Em menyang ai kat ro jar bitrate FT tambah. Goi itu bam is. Bro. Why ben. Ngala ai menya kum tahi. Pet kala clear ni em ta. Still. Clear. La clear. La clear. Menhaga dia pot bampat pot poi objek ni OBS ustai ha ai ci hajar bit ru last tai aus po hajar mut dong la tip top ta mentah pada ai kan 2,000 mennya dang flop ha em kawai dia nak walk tu na wifi tu tadi Hindi jangan juga kami day tapi 4 clear ya 4 clear yung tayo yung la clear Ipa balik iba kambiang dah dapat kambiang tak ada kita dulu kan atau kita kan tentang yung shushu ngan dapat bahasa shushu kalau clear ni yang keempat clear na ngan dapat bahasa ani keempat clear pi tadi bang off no ka stream na nga on biang ro sam stay shoot at eh sama hendak ngat kena bakam trikam mentah kan trikam sibet ndala ada yutra uto la slide itu balik berat pakara
Panda Manisha berat sabar sun. Kumpul yang dalam zone dan Biang padong. Ni kalak biang pidora, kalak biang terai. Tak kamat dep satu mo dah ka clear kam kamat dep satu ngai ka clear kam clear kalau ngumta. tak dijakul polisi sama dekat YouTube di aja. Reset I know slowest ka present. Meniang ai kap ni ka present ngai. Di hai try aman check. Di try ngai lek tam hatu po present hi try. Output ka present ngai. Ngai slow ka present ngai slow hisa keyframe ngai 2s. Wala koy ngalak pangklapi ngalak lek pathar. Kadai hi badlong kum tu. Ngai tak arah hajar samspa ke BPS. Sorry. Dejeng bakal aja ngahi ngai tang arah hajar samspa ngamut air sana hajar ngai arah samspa. Pen le redeem code no kongkong. Oh ngamut hi se pi ba KBM. Ngamut pen hi sibit. Pet dalak clear saong dapat clear saong ngala ai arah sana hajar mentah meneng ngai iu. Meneng ngai arah hajar samspa le kum nom tang ngamut ai arah sana hajar ngai hajar samspa. Oh. Laptop mentah, laptop lalang. Lalong mentah. Flash itu entah. Tak flash itu. Kenapa? Dah. Ngapa kala meneng ngamut ai arah hajar samspa ngamut ai arah sana hajar ngakom ai arah hajar samspa tak kedau. Tajab ba result ai redeem code mo ong penek full map ong redeem code takam style. FPS tak la drop. Nilai dah FPS bam lek kaya lah dia nilai lah tadi bang lek kaya lah jong tang FPS cubun. Hoste. Kijut lek clear bawan hapo live stream. Mano Adrian nang stream ni auto ni tang mari ong kumta. Ongkum dia. Klik itu ka kerteng jong tu moderator Adrian nak subscribe lang channel jong tu bahai. Ya kakak channel jong apa? Tak lang lah. Mana ta? Awak Rizal keren bener Rizal di Kabupaten Haspek. Oh, tips ai lek nang mut Ata, like subscribe lang ka channel jong ta ba Rizal lu. Ka channel jong Rizal, ka channel jong Harley, ka channel jong Mikalaya Play, ka channel jong Adrian, ka channel jong Om, ka channel jong ML, ka channel jong nangam tip show kaya buan pala like subscribe lut kat ka bakit kat pia pana pia tip mo. Lipit lang para kasih. Agoy lah bam ezay na ba zero ani nugay dan kam sim gildas na yun bhai. Yang apa? Dan kam shoot na. Dan kam Hapshim ba ya ba Rizal Hapshim 1 versus 42 48. Ya tak long shoot tapi kena. Satu kan hau li tu account nu kan tap di hak asli of 48 tali kamu lalong ni. Syurung lang karong ngalai ka gameplay jong channel jong ba ML Sokme ba legend ba biang kain beta tang channel pi subscribe ya nai subscribe dah channel ngam lele dah subscriber mentoi dah ni thuak ngai pi mentoi dah subscriber nai subscribe lele dah Dan kam tangka view dan kam tangka view dala poi channel nga sanaja ngan ai free mobile panel si season mo ta ya pendap ya kata ka ya pendap ta ka subscriber jong ka channel jong ba Meghalaya jadi ba dap si san hajar te ila ai free panel dia pis ya ba si season ka view fi de ka view ha dedat nak game ke drama no dah kalau ba Rizal Mina ba Rizal hani mi isino hap nomor kani tentang saungut hap pensnabahan rio Insnawan versus 6 mo ba Rizal nyepet kai tay legend KHASI jung minta banana mai di ba Rizal password deh rio pau khandai kitu ki bayo rung sta siliang modal ba Rizal tenum khot ramo ngin khot tang gini ki bayo rung sini sa opponent tengin ai tang ka headshot kam style dei ong no nam don idea shot la nga nu ba man taban snaru ngam tip show no ban snaru ka character skill vi no on off kon properties kon attribute on na off na on
tenang ta advanced setting in ai kan orang ide 1 versus 6 tingin ai nyaw mo 2 versus 6 okay ta ini kami kila ya tip hiban naira ki kan ayu mo ki kan spray Shay ngan ay natangga vest level 4 bat ka helmet level 2 hi ha 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 lera ay le kay menta kipor nga noob hanta habi trending shibet mo no ban trending lang bat nga trending lang bat nga shibet la shay te la long hi try ban le kay menta gasngi kampat le kay shi game ro nga shusyong bay hapo ayu hapo lobby mene por bangas na ya setting jongka stream hoy Ihahaha, dap siya tulas. Ay, katamo. Kajabi ngayon nga doon, he? Kajabi ngayon nga doon. Mula asyo ban change day. Mula asyo ban change. Sok mo. Kajabi le. Kajabi. Shua ay sim friend siya gitu up siya minute sa sinabiyang sok mo. Kada jabi higa to batrikam. Tahud nang add friend lupa gitu. Hila ya delete friend tengru nga DORA, I guild challenge mentah guild challenge tapi ko ta add friend no ino banshim friend kita ba mood banshim friend saong yo shim friend ngawut ni la kai lang tu klay ngan I redeem code sibet mo redeem code dari bom lip light ken dari baka poi ka like 100 shua ban lip light ngan sai redeem code number ka light chani am ka thut ha thut sian ba pada thut tikana hi tamba mentoi re nai lai ru tang shai dai tam mentoi ra congratulations 15k ai attack kum no falang tamo IIDP kloi ID jong no shibet ne la shai redeem code tadi badap menta shi spotlight dengan ai menta tadi bakam dap tengin ngin sa stream la shai dang kam kloi nyu beje nyu steng e kum to te kumut po beje la dap shi spa subscriber nang tangin saya ai no da redeem code la shai gasngi tadi bakadap menta ngin ai menta tadi bakadap lang menta bat la shai ru an ai lang menta ru an ai lang la shai ru okay let's go la dap try ar minute kat tu la long ban shnama Miss Emikala ya play le masih wan le kai game hanya man kasngi ban halawi baru simit hang ne ko aspek na aspek ne Sarah hi gigan kat ki kat mantap mas ya jit hinang to ki gigan mantap ayu pikwa ngalak bulut gigan mantap bat gigan mantap tambah wajura dan ni gigan sprit ya kan ai kat lai round morezel prata le labun pelan style shura lami ki karakter ayu ngaso mentah na ba komedi sudah karakter ru ini Bak MB, thank you Bak MB ani na. Yo send super chat dang 15 support stream lah send super chat te Bak MB long shay. Tangba thank you mo. Rizal long neem ra UMP. Tip kali na gitu hi say hang tu. Kali na gitu hang tu hi. Kali na gitu hang tu ki player. DORA, I dak blue yang please man ini Bak make angel. Ngam kan mau shoot tala ya pi tadi bang akan mau am ngala ai dak blue ya pi une edi la de ban ai dak blue ne edi le di mambang ham ai dak blue ne bhai kum numta ba chala la ja shi okay 1 2 3 let's go ngini pai tak legend arngut lan riu 2 vs 6 ya pai kai mo mandal le kai ngam 4 GE da gameplay long ha ban pai hipo stream ni kan ada sio pai to pateng ne jong ki beriu ngaso ba MB ru ba ki MB ru pro haung ba ki MB ade member guild jong pi to an ai la kai ngala ai la long kum to password de ndriu pho khandai password ndriu pho khandai to la batai hi night bot ip ai dak ping real men den to eat pink Syong sini pa kita ki ba syong sa tay kin sa sya ki kulut baro syong sini pa ngala ong ipi baro khat kini menta ki la sya ki kulut ngala da biya thu lupa ipi bene ba ki badan chapo sai jong ba result ki cha ki kulut baro khat
La wai bet tan. La wai bet. Cũng belum lah change sudah mau password. Ni ngak keluar klik kan yang gagam mentah. Pengen lah change password, lah change sudah. Bro, seriously. No badai ban lek kai ngam tip shop mana badai ban lek kai hai kini ngan hak ban kick ino hak wai tan ni teh. Rong syai balat syong support spek ru. Ni ngak keluar klik ngah. Ngak keluar dikena-dikenahi. Du 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 du. Real Rizal bat no kan bat no kidan armut am ki ban lek kai. Kamu ni temo. Real Rizal bat no ban lek kai ngabom tim. Bat YD bani. Ha? Gitu armut kum to. Okay, let's go then. Nganai perslam syuk katang ni lagi nak wud bani ayo lek kai lang kiwi ru. Kita pemiak ban join fila dia bani join aspek mau pemiak ban join am join aspek iba game Free ngah Fire bana India ba is pro set ha in na a pi ban lek virtual kai. world, and it's not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Tah. Ih ha. Cepat itu armut mau ngini, pak itu armut ngini ai commentary gitu sia. Okay, syuk ngini start the commentary. Syuk ngini pak satu legend syuk ba Rizal ba Bani. Okay tah. Ni YD Bani dai. Bahai ba psycho. Sasuke. Day Bani. Ayah pecu. Layo headshot syah ham tak syah. Layo headshot sama Rizal. Belum dalam. Lagai tangga riam syaru. Tapi pelan tak paukit pelan. Ngapa biar ni ngai ai tapi paukit pelan. Ni lah syong pro tip ngabana kum ta. Derak kenum no. Man pak Rizal bahai sahab red number ni. Red number dah lah kau tiwai lah mikir entah telah kau witi kena. Tapi babu ni lapar kita oi. Amdet ngana penrit tengah sampiong kum no. Ngam sutu haf yang benuru ngam sutu. Ba KMB bon palat meni. Tak kadau. Sapro ro babon meni na. Sabah KMB pi pro babon meni. Syang ini pak kita siahi arno. Mano ita? Edora. Ui. Ngamut kendek wanda badi barai. Pi ko lek 1 versus 1 mat Barazal auto sa. Ong ya Barazal la trek tengah ai bet ong. Okay, let's go. Habibi, let's go. Gen gemar Dora. Kai gen kai. Ngam tip sila change ke tengom no. Come on, Pak Rizal. Da. Oh, bhai sahab, what the headshot bro? No. Satu way siya ila yo. Satu way. Ya, siya lakal lek kayak gini. Tama 2v6 sama dah up terus yang ni. Ngada kamnang lek 2v6 ngalit mi pedeng siya dah syak nyat atala wai wet ni. Tengah ngada itu. Boleh? Oh, bhai sahab. Oh no. Wow. Amazing, Mr. Damage. Kawang ba? Mr. Damage dah. Oi. Ada nggak sih bat Boni bat ngawan 2s6? Ya pi bat Boni. 2s6. Tah. Dadep ai no ya Zeus bat Rizal fa dadep kan ni. Tah ngam tip syuk ya no ngan ai. Pi ya batai kulmar hinjang bat uwe ngala. Ko ni kerja biang barit jong ah. Ya petnya bat Boni ni sirama. Man Boni. Dora. Oi. Ngas setengah. Oh, setengah. Hila gayu ini. Ani usip penye. Ka first time ngai iba use ki bero kan ni namar ngam ju 4 jut lekai ong ngai lantai. Ui. Kapan itu mo? Hajurong yang pakyo. Hajurong yang kan kabuni kakyo. Usyara. Ni galit. Detu ala. Off ka stream lun. Haha. Balik. Dora yang ngawan besesuan bat hari tangan seong mo. Ngan saong dari badap 100 like ngan sa ai redeem code ia P
Man sa ay redeem code ito po 100 like. Kena redeem code icon dara. Ui. Kan ai kena redeem. Ngan ai lai po thai. Ngam dap nak sila ben pek tara ngajon bet na yo. Ikan na bonito mo. Kloy 1 versus 2 ketemu. Agi legend hanu kita ki openan. Wah, kata ong Meghalaya play mene na job Rizal ai redeem code. Come on ba Rizal. Ngaku ai iga game te jung pi. Penle assure ada redeem code ban sel tenat ki subscriber ngan ai ngaru wat keslai ani ba KMB bun pisang ba ong takim beri. Okay, MP kat ai de kita stream jam ada. Kumta semua. Bun pisah ta ba KMB bun pisah. Ada spot dah ba KMB. Tunggu. Terdepan ingin lihat kamu ingin Aisyah dah ka ayu kata ingin Aisyah dah giveaway kata. Ai giveaway yang baik. Kan air redeem ngapa? Ni tak kinang terwari redeem dah sebut kata sen arhajar keloy. Sen arhajar ngan yo say no pisa na po bang na mata poi $4. Panel selat le. Panel user ni. Keloy wood sen si hajar ngan dari basen si hajar ai si sen arhajar yo you know yo say no to $100 ngan sa ai no si hajar redeem code. Okay to dadap kan dia kata ngin lek na kumno ba KMP fan ai dadap kan dia ngin lek kumno namar ngata ngamut ai last bed dadap IP kita. Mano panel user? Raisel? Nyai am jengom kam kiris le dah. Ngai i ka syuk ngin pa panel user ni. Syuk ngin pa panel user. Fokus kain ha ka am jengom kam kiris le. Syuk ngin pa yo lek jom shot pat. Amdai pa panel user developer pa. Ngalati lepa mele ya panel user. Agai kata. Ngate ngam tip ngam pendek bet ngam bana ba pro ngam pendek ngam tip do panel user ngam panel tambah. Ngam bana ba pro te ngam ngakot la ka khot be hani. Eh bro, dia lah panel user lawai. Bisni le udo ba. Uklam kera ada. Ka am jengom kam. Yang ngin pa je ta ba Rizal. Syuk ngin pa Dapat simple jangan. Apsha dapat cerita gameplay ng ba Rizal ba ong panel user. Dia lah panel user. Kaya pa panel user. Benar. Dura buat ngan wan satu pa Sunday ngamut balik sayu pa ngamut balik jinglek bu no ada scanner hani ha stream Dora ban scan baik di subscriber ki basbun atta ap ngan sabut no la syai kan bu no scanner bahe ngan ka le dia tu view saula not Benar. Icon. Isis. Oh, ni Raisa lah. Lekai itu dah nanti tak headshot kan. Tu NPC. Option Oh, ni masih Raisa lu lekai itu NPC kan. Tu gadrak nanti persen. Nanti headshot. Rizal lekai NPC badrak kan persen. Oh, bhai sahab oh ni nama. Nanti. Rizal, oh my god. Very dangerous. Dah, day panel user mo, Rizal. Ong gibreu baro ipi ta hapok stream o hapok bakaran ong hana day panel user. Panel user. Ta day re, way ong day ngam tip show day panel user nam day. Isis. Oi. Ngayu telegram kan. Halo stop pula. Kita senita ibarat orang bau di panel user. Proof ya pola stream jang ba ML data phone jang ML kan ni dak kai. Si ichna stream phone jang ML. Akai kelas akut haju uni bahai. Ide ba itu sah ida. Oh, headshot baik. Oh, dahsyat result tadi headshot baik le. Sikuli sekali ketemu lah pro tikana lah pro hasta. Akai kan ada work people ulah nek hajrong sun. Ulah nek hajrong sun. Ulah yang ni. Daw di panel besar kayo. Kiba ang panel kilit pait ka stream ML sa kumi men sngi sa tadi bat Sunday pen sayu i. Pa pro hine use. Dadang apa ni pihak pun ro pemitur bang aklet kendah ka. Ita ba karan surbot ita ba umayus panel. Manita.
Su tengah Ya. Tengah tengah ma phi bat nga em ngin hab ban ya le kai bai cha ka juk ka sait bangi nang tang ban ya keno beriu ngaruk nganang wa le ban keno ya ki beriu tang headshot nga ong bai ya Em use panel em ngalu ikin tu mempan tu dong je kenam. oh Ngal em mempan tu tin. te kum no da oh yo di Aku menyebar waktu ML sempat dia kan. Ada. Ini dia. nganam shoot nganam ya le kat bayam mana tu tengah tadi bang ayo panel ngayu sih saya ngaru tangam yo te nomor uram tu panel PC Ini mendiri pi panel. Kena bang panel besar. Panel su. tambangan si ong pi na iong daw ito ita bapli ba iba su tengah iong bayus panel namar kajing ong yung ba su tengah haru nga menjur da namar ba kibun de ki khasi jungi menta ki ba la de tu kum to em te Em udah tang kasih ru baro bahin barakar bapna kasih. long Em ta baro kai. Itu dia su tu hitang gitu ki bayus ba ki bun use ken tang gitu Nomor ki gameplay Raizal lah dia mobile ML sa takada. ta ki ya su tu hitang gitu ki bayus ken Lengan darikot nga bang lega ngarikot ikan pele dong ang main sur bang akan dakar. Biang na biang. Ha bumuyus. Main sur bang akan dakar le. Lega ngarikot ikan pele dong. Tu sini balik Raizal paten. Ladam ku ayu panel free kontak nyala. le kum Tang gameplay Ku ayu ngejek lihat lo. Raksasan ni ku. oi ada wa Rizal bro Syahi ba Rizal Ada. dengan tip saya pergi tu saya pergi mafia tu ngam tip sira tang ba dadi bom Syaban ngan ai idea ngai pi bro khot ken kini bapak stream dam Syaban dong use baik le bro khot ya pro lo kasi bro khot biang Panel user kan ni te jong ji te no anti ban. di panel de mentah kibun kum tai sa ngatip hi kata bagi panel mentah te kibun hi pom Syaban ru namar ba dan tu bapak terwadi yang ngaru te ang pen terwa po stream nga pen terwa Itu gede yang tu kita si bisnes kan gitu. kasi bapak dia te kade 100% safe kada pikwa long mdekin ka scammer kada pikwa te ngam tipre ipa terwadi yang ngamene de ngaterwa be jo po stream go ang da pikwa panel mobile gen saya text yang personal ngan sa ai number jong itu inong dia sa let thiet na itu tengok Iya betul. Gila tuh. Ay bayang. Yang. kambangan ang kumlohi dahil asas niya kinto kiba Padahal gendok ya. Kerak. ta bisa ni thiet you da pikwa ban use panel ang thiet thai don inbox nga ngan sa IP number jong tunong di panel thiet now to long 100% safe bet Tolong. ngan sa IP la pikwa Dah. panel mobile Ini panel sama system seperti don double G. boy dak na buat Rizal je pro syah pat ni buat Rizal sama ngam tip ya kata ni om syari teh saya nak syarat jerai itu setengah ibalan panel Babu tang ngejak fan yo body naik kalon. I want you one bat ni Raisel bang. ngan ai lah dep kan ngan ai ba Rizal ba ba setengah 1 versus 1 mo biar Ada banyak kawan tak ai gitu mah. use panel mangita ars ngila Syaban ba di Play Store tapi kuat tangan ai dah ngadan panel mobile ubam Syaban tapi kuat si season bet film Syaban ra ni ngata ngam tip show ngasa berkir katai ngasu berkir katai ngasu emang nang batai juta ngan Ini aja mah. ai sẽ ngan ai mo lebih kuat Bos apa menjong Pak Restal dah ibang mau punya nai. ngan ai lebih kuat mo sa inbox ngan ai tau panel la pan hina tu Mekalaya Play tu bapak terwadi panel nga di tu bak Mekalaya Play tu dan aku chat pan tu bahai
Dia install the best movement lah, ibang movement. Pimot ban le ong setengah next ngan ai. Ay. Adrian te Apa ya Adrian te ngatip hi Adrian te udi fair player naman nga sit kai lang tang ba ong nangi sya keno use panel hapo. Tournament na. Lagoy tu ba result la Okay. syukur te. Naik helmet mo Dora? Ha? Naik helmet ra. On nai helmet. To ta ngan weng no. Ai se Dora ta panel auto ngan ai ba hi. Pi kwa ban nang sna ne da pi kwa ban nang sna panel tu. Ngan hikai gom no ban sna ngan seni pi kaling ba hikai tu ba megalaya pu. Da pi kwa ban nang sna hero ngan ai ong kaling. Use baik ta panel use baik dam syaban nong use baik namar balai ngan itu ya pi kitu ki player region ni pin dapat hang tu ki bun ki panel sudah te da pi dam syaban hi account am da pi long 100% sure ba account pi ulong secure but safe am te use baik nilai ra dep shatu use baik patai menta no karena de uban yo player ba balai kai hok te o ya une ba use manel umban ra Timak Angel insyaallah use baik bawang karwaju ya syun para Come on Raisel. setengah pinle am sya Ya Raisel na buat movement na. sya ayu setengah pinle ong Ha? pinle bat Razel tak ada pandangan ai Oh ya. Raizal yang lulusan Ai Ramadan. la ngaruh ai la ngaruh. oh toh ngan agoy na ba Razel kan nakli baik baru koi tang ba kadai ngas na tang headshot te nundai nakli undai nunu Dia kata kada. Dia kena akar sudah. oh ni ngam tengam tip syu ha pi use na pi use pi sang tu hi unong le kai bat u nong dia nga tengam tip re nga pen stream nga stream ni nga pen le kai dep satu arti ni GFF welcome to my stream thank you so much for 20 support chat thank you 1 versus 1 BR buya room only headshot no position brother ta now ngani tu ipinga tenga klem ngate ngam nganup ha nga set headshot kan no yau breu ngam dei ba nangale fair dam dei re takadaw ngong ya dudiet no uat bani yo thiet hakar no ani kala ki krak dara bali ni da dollar ha iPhone jong jaka top up ni ngam tip pi namar ngaklem itu ngakambat iPhone takadaw ai le kai rumon versus one bat guild number tu pi ai ba result pi rung hapo guild jong amangan ai le kai bat pi mentu sing ai pi dan hapo guild jong sarung jang mangan ai kai Dora puli line by line sa comments okay comments ngan puli tangan sedang nang nemo use bet direct Tyler okay use bet tangan sedang puli na nila jong player poko si spa percent nga ko use panel si spa percent ani la comeback bit ni tu way layo no kill why sub 22 kill like seriously ba Rezel ngate use ngakwa panel ba kumjong itu i yarisane i ne itu dayo da kum panel jong itu ban use PC ta ngala nut hi ban use nang asiat sniper shadian un pai shakmat nang asiat shakmat ru un pai shadian namar tu pat musyaban syong la use itu utu la long bait anti ban secure by 100% ta ngala nut hi ban use mentap hi ong ngan use panel rasa la sisni pat si jinom ka account jong pi ka kod kumno I want ni pi tang si benai ja idura si benai ban si keno yang ngajak si benai bang kompli nganda tip ngalapli itu arfusngi laifusngi bali ngak pimbut ngasa ban account pimbut ngasa ban account ni Dora use panel. Sengap pimbut ngasa suspend account ngajak si benai tu buat ngak telot ngakam sya ayur ngakam sya suspend ram dei ra baca suspend di bang ngakam lek kai hi ngala aya attack mana kan ni ro attack kam lek kai tengah bu la kabuk no bayus ayu ba bale
cái thách lấy tăng lại trong rồi làm online rồi. Tips ay yang aman haka dia na Dora ay la kay nga to account ng pa nangan pun poy master ngong shim na ay kampli hiri man. Dora use pan use bait Dora le dayo mong syabani te Dora use bait yi number 1 da use ngalingan pan pawe stream ru. Da use ngalingan pan pawe stream ru. Ngan stream bait ngan daon ni padalang ni stream bait. Krak. Dekat lah ni bani. Kita take down ang pong days UM sasakyan. To Adrian na ilam na. Nayakan no ya Dora basya apa na kau nama pikam UI. Babun kam Dora. Shisha pa Adrian nga kam siya suspend ra. Ngan siya suspend na iyo nga kam siya ra siya. God swearu nga kam siya suspend ra. Day banga klam on hi. Day banga klam on hi. Day banga on nga kam siya suspend ra. Hakar sudah bye-bye tata. Ngaling ayus daw tu ayus ndan daw ay to uto ba de kay uto ba basudem pelup siya side la down hiu bro wa ito te hak ayu to nak kelet le ngau koting tu hai kani FreeFire am liar shoot menta kam liar shoot kam liar shoot FreeFire menta shisha hipan kan dayu I atau sniper pin ka ay ito tanga nga ngayon ito nga lai ka gameplay ngala pa kay po stream jong ML nga siya kay si siya ko ala kay bat itu balang kum no opat no pika ban na kay ba arti okay mi ba su tengah bat barezel mo menta puli batang ya komen Harley attack MB he ha panga kampuli syuru kaka ayu jong Harley linga kampuli hiran der ru hai kampuli ra sei nga ka tu ka chat jong ini ba poko kam dami bate ini ha ba jong ba ki MB ru nga kampuli syuru jong Harley linga kampuli hira jong Harley le Bong ya keno de Dora te ngasya bet hida piong ba sya banru to ngan sya bet ngan sengap namar nga klub online si sya te ngan le kum no temo dan batam injektor fa nga use injektor ani bali Dora le dom kum te Dora le dom man yang amo sya kawang hasun beneng ya Dora saja jat temo ki mek lek ni minta le isu tengah ber iu ma be result ma Iba sut nga bat iba Razel ngene pekay kini legend. Iba sut nga yung da use room itu ra. Dap kan dia ai map he mo ho ito. Sino tiba sut nga iba Razel. Kini mo bu no siya spek kini barok mo. Bu no siya spek ne ngan syukik no ne. Kini let 1 versus 1 gitu pi. Up sure kini let 1 versus 1 gitu. Ngini per kini 1 versus 1. Oh, yung naibu helmet ra mo itu yue. Siya ay kapto sa ka edit advanced setting na. Sino to helmet? Ta 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 ta. So tengah lah rem lupa. Okay, buat mana banjab. Oh kan ni attack lawan mi. Attack. Hana pong gi ong nga ba use ba sya suspend account nga fa hana live post ngi ngala ong wan tu sen ngala I play fa kok fa sya kano nga ba sya suspend account live post ngi na ni let FreeFire India. I commentary ha tu la I commentary ngan puli nga kacar I commentary pian tu mo player poko lia stream crack kaki kum no kaki set crack kum ta ka stream ngapat nga ikan ne kum jo do pi ang kaki crack Dora use auto kill headshot siat na jengai ka dei syahipat kata ngadei hakar sisa klau use panel location hak rudon mentah la dan note ta kadau pa ang ip da pi ko panel sa use ong itu mekala ya play tu hang tu on sa ai ta panel ip se keren kador on sa ai Mac Angel Gaming puli lam comments jong iru nga puli ste siano ta ka comments jong pi Dora lun he sa ka thok player ko KHASI kat kadai kata player tu ngala de puli ta igi bangayu i
Melihat syuk na ke FreeFire mentah bye-bye lah lihat sang PUBG. Okey ta. Pi model lelek kain ada PUBG. Menu-menu player FreeFire balapa. PUBG mana tahu lah yuk si round. Bye stop lah kawang basuh tengah si round siapa Rizal. Syak kawang hasun beneng katu nak ada pulih. Ani balik tu dah ada katuru. Pulih line by line ke comments kambiang. Okey ta. Dora ibun kamtang ha college na video ban shot Adrian Faju nang mo. Ban nga ya ID Dora balay ban tag ke ID. Ani Dora balay dong pum tayo harus balay. Nga kampuli oba. Nomor ki moderator kini ki bayo dak blue mamju dak kampuli ta ka comment sang kini ki bayo dak blue ta ka tau. Nomor jing sisa kini ki dak blue ki dai ban puli ki dak blue temo ya kini ki dak black. Te kum tu ngan puli ni. Ore bhai sab. Setengah Waalaikum tu. Rizal, pilih kai bahama. Ini basuh tengah bawang yang pi bayu use panel. Ikut boyos mau try rot tiap. Uyus ya lebih tahu kena itu ya. Tunggu. Ada ni nak tiap lepas. Dora aku menu tu Rizal tiap ke location dangawan. Ngidon hakulu. Hukum set baik. Ani ngam tiap lepi mo ngasu penlek baik. Ses ngapat lek kail nu dadap kan ni lek you salek mo ba arti. Dadap kan ni mat lek sebab arti bat ba Rizal mo. Dap kena ayu ni pi ai nak kemak pen nak kai lang hiro. Lek kai map he padap tu tak si you. Si spotlight padap ten. Oh bhai sab. Kini lek kai kini angut kini baru angut ngam nang batai syuk. Kum tu tambah balik kaki kat ni. Kam juki re ka stream mentah ka sngi ka ki kruk krak. Musman ha. Jangan musman tu. Temu ngaru lek kai movement tu pakan ki pelakut tat. Kamu dah lek kai movement ngaru kaki kum ne. Ngaru ke mobile kaki kan lek kai kum ne. Ter lali. Kum no fajong makhar kam juki re. Kajang ngaru lek kai movement kum ne kaki kan. Itu dah kini harapan ID poi bron dia. Benda semua asek ngampit apa. Sendai beli tu badang sajar kata keren so. Kuno. Ngampit haki angkum dulu. Urial du hak. Ya hak lut pada minta up ngandala nang ban ngandala yo tu panel kadar hajar tayo tu panel kadar hajar ngan use ngan pun ibe use panel nyampe trikam hadu kat nutup panel no. Noob sudah bayus panel. Kazi kemal. Angel hey nightbot. Haki use panel day ki bamler dah kwa le cheating ban. Nice ba Andrew Garfield. Tambah pertai mentah ngan ong pi pendale hok mam mentai ra. Kum Adrian bapli lali le kai po tournament le hok ru usyak kena bayus panel de. Kum apa bom use Syaban bat account bat. Sengap ta bom use ru Syaban. Ki bayus pat nilai bom use pat Syaban haba kum tangin kena ino. My edit sandis. Halo yang ni persya dia melek kai ho aja. Boleh Isya ya setengah tu dari NPC headshot 100%. Okey toh kata udah nu brio baang ba Rizal dari hakar bayus NPC dan baang bayus NPC tu setengah yang hatoh tong ini pa kita ki NPC baru angut manu panjob. Ya kena hakar kalian Rizal tu mau subi sekolah tentang. Kayu FreeFire ni. Pasalam akar. Tua Rizal lewat apa Rizal tu mau ni Rizal lek kam kai pelan. Shna wut karum lah shna stella shna pendap no shi spotlight dengan I give away on. Pendap dia kum. Ha? Atasnya benda setengah. Ada kan ni lek Rizal betul ayu lek betul wei. Betul tu en ayum tu pak ai keteng. Pertai minta nang batai syuk nama baik kumu tu kai minta bakran hapo yu ang ba klem yu su Syaban ta Syaban. Headshot pile dan body namar ba lami itu kat kamut headshot minta asubang napai 100% headshot rate ru. Usu tengah typical location bawan enemy dan bok ban Syaban. Tunggu migal ya.
off ka stream Dora. Tip tip ka sur jom no kata. Ngam tip ra angel ka sur no kata ya bisni nya alun. Angel tu usip ha kasar nga Angel Ngam tip ra di mana ta? Guts Oh, di gods. Okay ta. Athek no bot la kwa upload Shafa. Babu spector ta kadau. Oh, kumta mo ba asius. Keren bisni ha. Para kasih. Jai panai. Ulia Prishan kaliang jong day udah ke batkan They know they ngala sedang boring ban FreeFire. Ngala sedang boring ban FreeFire ta kata. Pedi ka gameplay jong pi menta kamit. Jong no ngadang shoes sedang lek kai menta tapi ngapat sedang lek kai re ngadang shoes sedang online menta sini ngan habis na setting issue ra dep dengan sedang kai mo. Melihat realize ya keren banyak gitu. So tengah use panel NPC kawan notification laptop nga. Kata po, kayak komik pala lah Indonesia. Lala sao. Usip bet pa wan na meru Tip ha, pe yung neru fa ya tip fa bar arngot ngan batayan no hi pe yung neru pe nyu tengah tip hi tai wei tip san ne no. Kamu ne baru arngot han ya use. Satu kan umai. Itu bet kamu useless na Aku ile tete. Ngadang tu sure le ngai le. Bet how you Ya report Nah ya syak siang lah bro. Syuang buat berar. Nah ya syak siang lah. Baru ari use takadang nga ongin baru ara. Ngamnang ya syak ini no to. Way ong use NPC result way ong use NPC tu way. Ya syak ya no ngam tip syuk dia ya use baru arngot kat bakam pro kan ta kat bakam trim use ta la job. Karena ke skin. Ha. Gram Rizal ram suk use panel usuk tengah. Day babon ng spec kaki. Oh, takadamo banyang. Babon spec tu tang remote nyo ngomong rata. Okay, tadi na takadamo ba asius tang use tang bon ng spec la abhay sap teh. Gila goy da ginis ya. Temu asa call fa mo yano ne ba edi ong. One pass Sasuke. Da balay dapat ya result ka stream P. Kalak kamay lat bah. Kami aj bah ta ka stream dapat ya result dapat itu kaki nam ki ni setengah pat ya pat setengah mo. Pat ya ka ya ba setengah kaki nam ki na. Poison dan senam tamai ni balay jayu ba adi. Pia teks no pi. Ne kalong komen sya BB King bat doni baya bisni fan jong BB King le. Momentaru untuk li ya bisni le. Ya hak bai thar ngan sa kuat mga. Ipaya ngi day ban protest backen sa change sya ka old at okay ta. Try kom tay ka sa suke itu. Nga account cash ta sya ban mo ni account cash ite. Okay to bai sa comment ta what you on kaya. Re watu ong pa re ya ki kan thai kam du bhar kum ta samo ba sa ni YT nong pa ya kan thai kam du pha kam bud dayan ya in to hey mom me balai mom shet jing shet man tas ni ya kan thai ro hey me wan sano setengah use hack ya dia kena hack ya resel wow very dangerous wah san mo kan kai lagi ni wat kan kai lagi ni to ngam tip ra mano bayus tang ba wat kan kai ra kat ki ba khampro ti tai job ong never get banned if play fair gameplay ngap uta you guts ong hanam ju shaban da lek kai fair upno pi shaban ne we guy ong ju shaban da lek kai fair gameplay ju shaban fan lek kai fair ke ini result na do ni Kalau saya untuk saya kena hak kumung saban ta ngap to ba result lek kai du menur syakan syaban rahna ngam tip ra karena don shuban kul mare ki baru doiru kem deira kini ba use panel baru armut kem deira ta kem deira to pro player to kem deira kita na user kide ki pro player baru armut ta ya sabsine da ongai mat ya use mat ya dep ya use la ka use dam syaban ya use baik berkhot use no apa dam syaban use baik use bet pa nam syaban kiet no ngaru
Syaban lele you. Ya use baik sa. Nomor tu pada Pak nomor phone. Ai number phone yung to ba dia shisha. Fan tiet sha ai. Apa Atau fangan sa ai po WhatsApp. Kibasyo kim Syaban. Em namar kadi jing shisha pa kata ngayo iya po top region em kini kibayeng top region jong ka CSR kita mi. Panel user kum ta kata. Dan ni dah kim Syaban man kita ngiru. Yus lang kan dayo dai bom yo to. dah belum Syaban ni ngayu bet aku. Tiet lang yang apa? Kara rajar temo. Yo kau ajar dia dah. Ore baba kang basut tengah ba result. Nilai dapat result. Itu ada pida use hack itu ada. Cu ya ong bayi itu use hack mju itu ada. Ngi man kas ngi lekai para master 5 lah poi bron le kum no. Mano ban le to next say itu bamut ban le meneng ya wadi itu. Ai lekai yang apa use panel pet kai long gum no. Okay ta. Hi ha one panel user la shay kas ngi ngan ai ka tek no ka stream panel user only. Ke konten na siya kasi ni panel user only. Lại dạฉันนูngắm tiếp xuống. Manu next. Bà lord up siya. Manu next kum to. Day ba pro yusut nga day ba use hack. Day use nilay ra. Forget about that mo. Ganyan forget na yung kita. To kiba use room nilay ra. Kiba use room nilay ra. Da use room nilay ra dum Syaban. Nilay ra it's okay. Use bait dam Syaban use bait. Mo. Ayang nga falembeng 1 versus 6 ngan kalwat kay phala hi. I know iki fair play. Temo ta biang siya. Taman nung ngini up itu yung iba man bamut ban kay mo. Da mo Syaban ya use bet you le you. Nga support bet to use panel ya use bet bom Syaban le you. FreeFire India is set in a Dora virtual tabas world. pun nang and komen it's not sumta based semua on the Adrian real ong ya world. Dora ru. Don't worry if Kumba you're ong ya eliminated. kan Respawn Ong kumno Adrian. Ong kumno ya yang apa kumba ong ya kan Ai petu setting jo nga habis na setting siya. Apon siya setting tok mo. Ngan siya setting jo nga uday kan no. Dan ong sensitivity jo nga ne. Ngan haban siya kan mau sensitivity la jong mo ngan ai na 5 to. But 4.40 tu kan sensitivity jo nga. Tip long na ta. Pait Dora use hack pait. Pait yang use hack Dora. Dora use hack Dora. Pin lek kai custom show ngin lek ngerang up itu iba arti yung tu itu mania ba og man lek kai bat result ni up itu tan mari mut ban lek kai 1 versus 1 bat result itu. Koi ta ka gameplay lim ta. Ani da yeng hana day headshot nanum yeng nam day hana pen. Day shot le. Kadrak tangat tu. Ani kadrak tangat tu. Sya lek pen he ngato sensitivity lim ta. 4.40 ngai 4.48 try up sama 4.48 tawut manu itu ban lek kai siya itu bamut ban lek kai iba arti ngemut ban ai lek kai iba arti iba result ai rematch ya setengah bat result em pangin ni em ping ni ai shai you ngini ai shai itu iba arti up na tu meniat ta kada to la de headshot to kan to la de hakar pen hakar hai body man nak flop kai gitu. Dari hakar. Red number baik. Aish. Tuh, warna itu ba. Oh itu tilawan. Tilawan itu. Penlek nak show redeem code wood. Penlek show redeem code ni penlek show tawan V1 ni pi keren kulmar pelat ngam tahu show. Ngan lek aku no batai bahasa ngin shui lek aku no ngin lek da kapal na ngin ya pen buka tu ini lek aku no batai visa ngin Aisha ka 1 versus 1 kata mo kidan ni baong I 1 versus 1 arngut te itu baong pen lek redeem code idat tang marway ini Aisha 1 versus 1 kata mo Aisha 1 versus 1 p ngin Aisha ba result ba ya you
Itu ibahai dah ngaklam ngan haban syuat spit ngakul markali. 69. Ni bak luat option lihat mo. Kini baku alek one tap ngan nai change raga gon saya rahim pipi ku abu helmet ni nai bu ni ngam tip kat pi ong wot ngan bu helmet ni em. Ni taka advertise ro ko bami pedeng jong ka iyo. Klai wot ngan yo I redeem code no ladap kan dia ngan I redeem code no mo kata. Ngin penlek no da ka redeem code ladap kan dia. Okay, I'm gonna give it. I'm gonna create the custom. I'm gonna confirm it right now. So, okay, no helmet. You are telling me not to give a helmet or something, not to put helmet, right? I'm gonna give you that. Okay, vest level 4. Dari na body umiap na on headshot. It's okay. It's alright. I think in level 2 also it's fine. Let's go kata. Manu banyak kun menta. Ide iba result bat iba. Pupi iway ong bu helmet iway ong nai bu ngan lek no. Now you have to tell me what should I do. Pong lek ti bhai won meet im tong kom confirm lek. Ani umla ra ban bu suspect im ni kai. Wala Shay ja tu ki player NPC. To nai bu ru ta shim join na u password de indra ko khandai ba. RT neji. Ladap kan tengin I no da you mo ladap kan tengin I redeem code not ready mo ready for redeem code. Okay, after this much I'm gonna give you guys the redeem code. I don't know how much back MB will give, but from my side it's 30 rupees. Okay, ladap kan ngan I redeem code no am tu back MB and I got no tambah ngan I like po. From my side I'll give 30 rupees redeem code, and from back MB to I don't know, you have to ask back MB. Sakale tiada nak falak mit. Pentit panaleng asa. Belum bisa. Tak pentit panaleng apa? Enjoy your day, Harley. But God's remind itu. Mana ini bak lot Itachi? Move telek ini. Sakale balik sakale. Apa ba ke mil adap kan ni tangan sa no sa santo number 5 nga siyempre hoita. My wedding day. Oh, I mean my cousin's wedding. Okay, ba ke MB. Ukriat le. Ay moderator lang nga. Sino ito? La mi na 4 mi na PI kateng kum no ba ayo. PI kateng kum no ba rin am tip ra PI kateng kum no. Kloy wot ngin yo le kai no pro khoi. Password din ro po khandai. Password day 69 always mo password day ba ayo I Rizal but ya gitu 1 versus 1. Okay to day ini video mapi day ini namna na. Okay, I'm gonna start it. Just check the room first of all. You go and check it. Maybe I made a mistake because I haven't created a custom for more than a month, so ngataray nga la bakalah hendet ke commissioner room kipet sa. Bom use usha abat ni tu bom use panel kum no kumta. Okay, la biang gini ya. La biang kum tu. Ready ni kum no na. I'm gonna start now, okay? 1 2 3. Sek night password day. Jeng balan ni nan bot pi BKL. Hello Dora. Oi, BKL kum no. Welcome to Masa Tarim. Welcome to Masa Tarim. Welcome to my stream record. Dadap kan ngin I no da yumo ngin na full map no ngin I you redeem code. Kilit ong iki perlock jong pingin I redeem code menta. Thank you so much for 15k subscriber. Thank you very much. Thank you so much ngin pi bajelti jetli mli bajelti. Keluar kam ai keluar lah nga kam ai unlimited. Oh what klam tebak no pi mia pan kan no ta ngala ong pi pan kan ma yang nga klam nga hamar ha nga kalat banishna ka room ru bangam jusna room shu ngala akalat ru pi mia yuta pi mia batai ta pila dei bania batai ong nga
Pila day ban ya batay ngalak kali na pisa baru kait ngong bang ngam tip syuk menta ban shna. Phim ya batay de kum nungan le. So tenat bah kan English syai la shu se le tiba albat star ni. Ngakam lit school so tenat shin like kan English pila shu se ngadang so subscribe menta ni o kum ta ba albat video na shnong no. Nup sudah narum ban nup te ile kum no. Nup hit te. Ong ya ba rai ban bak no. Ong ya to ayu ban bak no. Ole bak no le ba ne jipet ngila bak la ap pi han ni bak no le ngala bak rasha. Klai wala dep kan ingin you know ba KSG Mickey. Ba KSG Mickey. Long syuk ban shim. Syai ban edit ru ngam la syuk ban edit ru. He like how? Kup no ban edit kan dia ngam la syuk ban edit bitu. What the heck? Mla edit show ha. Hap pra ba ika room ne. Mla edit show chnu ai bumpat bat. Oh ya ba rai ne manu bumpat bat. Ong itu bumpat bat ban iyo. Ni la bat ni. Ba rai ong ya ba rai ban bat no kolai. Shna no dawai shibet. Ta. Cishi ka jabing iyo. Ngin le shoda ka iyo na ngin le shoda redeem code na. Ong kolai ngin le shoda redeem code na. Ngin le shoda redeem code. Pingin pendep sya itu mah. Ngin I 1 versus 1. Wong le bakala le tu ngalakali pisa film ya thu lem pan kan mau nga kop no ban ra ki ngan sakalat pi ong ka jabing jonga long jabing jong khana ayu khana puli fan fiction Labiang kat tu deh. Oh helmet ngabu. Pilek kum dong ngala bu helmet hatu. Ap kan diat mo ngan sapuli ki chat jong pi ap sya kan diat ngan sapuli ka chat jong pi. Ta. Along itarai kat tu. One bro. Man yok khot no ni. Syai kitu balek kai mentan. Wan ba rai, syai evident. Password din riu pau khandai. Password din riu pau khandai hoi. Password din riu pau khandai. 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 Ha klai. Aku apuli chat tang am ire ka chat snu kodan. Oh kan ni hani. Puli shwe ka chat hani temo. Ani kala hair state kala palat ngam yu issue ban puli ru kala shu hair wus. Shna bianda kawai lashna menta. Hai lashna. Oh la wan to barai. In late no kata 1 2 3. Let's go. Abiang ang kato. Pag nga kalam bakala syu ang. Yo bakala biang shibet tangi syu thai kai tanggapon. Tenang ta? Where are we? FreeFire India is set in a virtual Hi, world. I It's not am based new. on the real Okay. world. Kala syu Don't worry hair if you're step palat eliminated, ka chat ngam la syu ban respawn puli la dang ngam yo ban puli ki tu ki comments jong PM wat nam ngoi ai mo. La dang ngam yo ban puli ki comments jong pi wat nam ngoi ai ni kala syu hair step bile ka chat ta ka da bat thai love you ira kala apa shi. What? Boleh? What the heck? Like seriously? How? Kani kalom kerak ha kani ka ini kam untuk kami pecai budget li mo ngini pecai budget li come on budget li let's see your gameplay la wa dau headphone na jingshong budget li la wa dau headphone na jingshong adini pecai jai come on budget li dai tete dang lai hi ani pro ha na ka movement what the heck like seriously kum na ka movement jong mobile lu kala ban poi hadu kan ni kai ngalek kai mobile nga men sya ngaset ngan tang ban you set up keluar dong ngam nang re sya ngala nga kambu helmet kum no kala mi helmet nga kambu helmet syu an rai
Come on, Pak Jet. 1 versus 1 Legend of Mechalia. Oh, ki Legend sudah sekini tak tahu berangut ki Legend sudah berangut ni. Baik ke movement. Ke movement ini Pak Jet tepi la wai bet. La wai bet movement ni Pak Jet. Oi, red number. Oi, bhai sab. Very dangerous. Mentah kadang Q live ni kam Q shoot ni. Benda di bayu satu ayu. Oi tu, syom. Nairi na way nga mutip lah. Ap siya mo ngan iyo kini kichat em ki hair step kembali ka jadi ta kata oh bhai. Ba Rizal nice ba Rizal nice ngine pa si ba Rizal nang tama. Nya pa kliang ngine pa chui ngine pa sei ngine pa sei ngine le kom ta ban kam suk. Dadep kan ngan ai redeem code no mo ngine ai redeem code no penlek lang set ra hoi ta ngan pen histe shu ngan pule no na phang sei ka tu ka chat na du na nga kam penlek. Hi, I'm new here last week. Nadu nang nang iklem pek iyo, iklem puli lagi comments kala ayu pala kala shuher beki comments suas. La job mapi ngata. La job mapi nang comments kam la ashur ban puli kala bun pelan. To start from here mo. Start again from here. Come on ba Rizal. Da itang karyam syaru la ima tu ini ba Rizal. No le fia kena use hack inu guy bu puli kan rat. Oh my god, budget 1-1 beki ni 1-1 beki yo 1-1 ngan puli nak ibat thamai ho aita ngan puli nak ibat thamai sawan la shai ha stream ngamo to ba kat ngan sawan ini ba KHASI gamer fi klem par yo moderator ne ni kam ai moderator pi kum no takadora kale siliang ha ta ai le kai sa enga bar Rizal le dora ho aita ngan sa ai dep kani ngan ai redeem code shadap kani em ngan yesna bet full map koi Pidai lain orang ada na seorang mesti amdai dan namien gun than seorang. Okay, kat ngan sawan ba pol kacat shat try do puli syak klik do ngam puli shoot lagi ti setai mo ngalas dang dapat thamai menta. Dora, I dark blue yang harus please ba ke Elvin haban dai mamba ni Elvin haban dai mamba jong gagil ta kadau. Ni ai tanya kita tadi. Dora, I share screen Rizal but setengah mo next. Toh Dora nu pala taban check room nang ra. Day NPC headshot tu mano ba day NPC headshot. Haba kini gi yo mar si round ru. Baik ni ba jetli la yo si round ba Rizal ru si round. Baik ka movement ru baro angut kilong kom kalele. Tang slam ni Dora ban yo le kai ngahu. Ndai da sa phi, ndai ma phi ni. Sayu nginamut di mapi de ba en ngeji ni mdai de mapi ngamut mapi ni hila awai kumenta player puko ada green pi he ngamut di ba ngeji mdai de semua how tale makli hangam sutu sau ai kerten game sa ai de kerten game tu pi ngam cipta awai tan ngatem bin suara Dora I moderator la kawang ba Rizal kia la kaliang pikineta Dora salang yang ngaru mo hoy dadap kaningan I redeem code mo ya ka full map ne Dora I last mementahi dadap kaningan I no ka full map ngin yo le ka redeem code ya rap le music video jong ba in last keteng maya shenam take ya le ya ke music video jong ni ba last king balay night what jay ngala ong nga I am 4x minate agim piru te le klet no le pan mau ida kamyo pej ba nga kul mar khli meneng ta kada aw la dap kaningin I redeem code sama ba neji da dap redeem code dengan sa I bet jong pi da I no jong pi da dap ni I no pi la kawai mano ba di ba Rizal kawai dito ho ai map he mut pen lek kai map he ngan ai map he ngan ai ba ke MVP kam dei mo nanga ka redeem code nanga ngin sa ai sibet ada 100 like kan mentangin dadap kan ngin pen lek sa redeem code jeng ba ke MB mo ni ba ke MB di mana la ini ngam dei tu bai ni redeem code but how oh my god oh ba Rizal oh bhai sa ba Rizal kum tu
Okay, biang baik ta. Depan ni ngin ya ayu mah ya up full map berok khat ngin I full map da depan ni. Ba do YT pim don te it hapo ayu. Hapo agel like for jot H4X. Wah, ba zen H4X kum no pilong. On Aisyah ya utu aktif ha nuk map he I last. Em kadang dari ba dap le si spa like em kan dan ahli digin kot mentaras ni. Like pau ngiyo nai ba KMB jangan ai ngalai pau. Dora nga ai keteng sandi YT mo ha game okay to la le kai lap miet ngi te le ka bla mano ba job Rizal ba sutnga menne job sutnga player kuku la aja le di panel mentate menne pat panel subscribe na that mo parlo e ka channel jong gat sab te tangin ya subscribe na ish nong pa ish nong ste thain so da simpran ya khasi game madora ke oi ba Andrew oi ba ke MB day bas bun kwa redeem ra ai la kai shwa kitu mentoy ayu show ni ban ong panel ha baro la itu lut umbi de use back Dora na ai kat tai nga suka lagi okay ta Adrian ngatip ni sa yali subscribe saya tu channel jong tu Adrian bukli jig legend kat Adrian bukli yele benye kide bene le subscribe lang channel jong puro to ba Adrian jong boss jong oh re bhai sab ngai feel ayo headshot Rizal la prai helmet jong ni guy tang ba panel vs mobile player manu de panel manu de ayo manu de panel manu ba de real player ngam tipra de Laila ar to command ba jetly kawang baik Shongshit ka stream badan panel you cut by player panel up dala yo hit panel sanga dayo hit panel sanga ha streaming and on nang put ni panel ngalong tata tamangan ni panel siya ken nga tang upgrade PC ro ngam upgrade dora piong pat le bat face cam ni ngamut ban le ken tang ba ngampat iyo tulap ban thiet gaming chair dengan syong ha kanat tanan ta ngabu PC hamadan ong ngasudem pulup po karpet Rizal panel Rizal panel lang ya ong imat ya le kai ken da panel lu da kim cha ban te tang ba dei ban at pro kilo hatu kata at get lang nga Dora okay to net test 1 versus 4 lasuk mobile okay Lord Itachi sa at dadep kani ba Lord Itachi ngin le kum nungi mod shna da karu full map te dadep kani Jetly de fair player Rizal de panel ngam tip shoot mo yele kat bamon tu ya use kat bamon yele kat bamon tang ngam tip mentang akul mar klik ngan puli ke chat ngan I commentary hang ni ta kadau la shai ngan shna da we discord sawan I commentary le manu bani rap I commentary le mi ngan la shai ngan I do discord ada discord link KTF hi Dora oi kumno khat lang nga okay sure I will long se bu PC hamadan ba Andrew long yong UMP panel te don yang ngala depthit ai lang se yang ngala ka i derat ma ngala i nga kan mi kala ya li ai tu number phone yu tu ba pan thet panel mene to mo le akra Rizal but ime mobile 2GB RAM player la chat manga ngan I comment okay tar la shai mo shong shit badan panel ka stream manga ask ngan na discord pa sawan eh li shai da panel full map mo pa sa ital ada paningan level map rock entah asli ngadang shwan fast kuno entah ka view di koi like koi ni ko ndai re ban pai kat ni ka view ki dei bon ki what's na kadi to ba ai na company na ngamte pernah aku entah terus pa ai bai panel ni banyak kabang ai pin terus pa ngalala babu syangan setit atu bekar aja company MP Dora kumno Andrew yang ai si spa tingkah panel nice oh ni bhai sab very dangerous Jetly pi use hack ong ba Jetly Yong hana ba Jetly use hack na use hack dang ba Rizal kumno ngapat nga ong ba Rizal use hack ra nga ong bro an ngot ki use hack hani de ba da kumno na pet nga ngam ju pet ni kata daw kumno ba albat ngam sto ha Dora wan
Ni ngakul mat klik lagi ni text wait dah kat you set dah kat ketin KHASI ni pareng wait nak keren-keren ngakul mat klik. Kani tayo bala adab nga yo join Discord but YouTuber kan thay makat temo bala apoy like subscriber. Bat ka KHASI Kingdom ne. Ayo bat KHASI le ngate. Tang manga ba day bro bahok ngam ju use ngam use tang ba don kam. Adrian la aku terreg la teach nong memo ya ni dikitian ho ko kan ngom suku kitian itu lah nga tiple ba KMB kia ong khara hajar ong ngasu ong harli khara hajar khasaw hajar ne ngam tip tele la jong ngam penun kam rik tu ta daw ba raisel te dai re panel halai fruit dang mi at se kami kan ka at se bala de monetization la yo monetization ka channel of course kami ba ka at so keren namara ngani 2 pm ni youtube ngi kamay na katota halai fruit dang mi at dora ka nos na menta ani dora menta ngan yo lai pau news nem la January sutnga versus Jetli ngi pa yeno menta iba result 4 kaya yo masawraw ngan kulit tangga comment sa kulit ngala sukul maklik tamat tengin ni pe ibarat Rizal. Come on ba Rizal. Da dum. Tak KHASI juni dari approve ki ong bayus hat lam pro ong bonuk. Dalong gunari li te banuk siat nak kawak penem. Awai. Long ba full control dai da nambar bala off to ka body shot tharai. Ngampat julek kai ta ngamtip la kalau ngomno ap ngan selek kai sibet. Mado bania ya rap lek kai lang mat na sibet ini na setting po. Po. Dala off ka stream. Where are we? Pet yang situ iway mo. Nyepet kaliang. Pet di budget li. Jetli mobile normal player mo nai ong ra panel ngam tip ra mano ba use panel mano ba day normal tang ba ngate ba ngam bakim syaban teng ong ba jadi normal player ong bro armo pin ong kumna kan pin ong panel ya kini sia namar ba mapi de ke youtube ba ngam tip hira da ngatip teng ong ba ngam tip ra ba ngore ngo ngan dayo ela jong ngan pandan kam ngam yo ate la de tadi ba ngayo teng pandan kam de la jong mana gom kwa ban pro gameplay da headshot da body shot tu da yo panel bom saban tengaro panel tangam yo ta syai gum tu ngelak puli hadu haim tu ani kabon pala kacat teng ngul mar khle ni shanu tu hardly sakol ba got semua last king la bro ketin KMB baru spak bahamo dora he klik ngam tip rele I ngam 4 ju yurta ngam 4 ju iri ba KMB stream jonga tang mentas ngi tengai I tak tahu ngam tip ra come on ba jet ni come back no come on ani lai punya wo ko play jan kelon sangai jan kelon bu dau flush tersak naklan nai pangra top dora shisha pila dan xiao ni em dora padan xiao dah nan kita dora hot kan like news nanti last king miss you too ki KHASI dan tharai mo balik kaya an kumno dora ngadai nong senran do viewers ya tu dami itu adam nice get rapat hadu dakut katu ongum ta modora pi boring pi ba KMB bu na pet saya ka at nang pet ka game pet ka at fi ani ba result nyola saw okay tangin sina full map mo kamap bermuda pi lebet bermuda mo kam suk tiba dadap kini salek sapi mo ba arti chalbat nga dora okay use panel slipper mana ini ba use panel slipper ba play apa ko so tengah di normal player
Okay, Megalaya to KHASI le atiat tu kat Piemon. Dora ngadon crush pi ngaru le ngadon crush pi le kumum to. Nyola. Sau. Nice gameplay bro ngut. Headshot sudah le kini telekai au fi pang ha. Ni china na full map mentama. Yo nai ba KMB redeem code te le ai kublai ba KMB. Nai ai kublai reng along nong pen stream hani. Tuma great. Password day always 69. Okay. Password day nru po khandai. Te nang ta. Battle Royale katu kamap. Ka level gin ai kat no level gini ai saupo. Mo yo dan ki balik hak ndai ngin ai gom tu mo yo dan kita ki basu her na sun teng along kol mat khle kala biang gom tu pet pi barok khot kala biang ni am kadang day first night menta kum no ngawan first menta ya don view ru phongut how kum no kum ta ka bomut kita ki baju pet barabor ki khlam ja he ndai ka full map kala longam gum tu chal ngin ya share screen baro angut bat tu ba penram nga men ngin pet kai manu by use panel minimum level ho ai so po ngala ai so po le to password 69 off ka skill kali na iba ke MB ta skill kali ban off nang ne hai kano ne ngam da tip ha te phi nga khlam wan shul aslam ta kada ngam tip shu kila mi thamai ki ba dre gaming YT kum no ba dre filong ngala off mentan pe kala long kum tu la biang ngan confirm no ne kum no ne ta ba result la ong share screen k would la ko approve ba result phi kan no use panel la du men ne ta kada ba result ong one share screen kuloi Aku kulmar sisa hi ai ndiat ad yang ngan spek to Adrian la long ne em kum tu pet karum ola biang to kulmar kli le ngam ayu spek nga ai jing lai phongut le kam kaya ne dora num ta ani kala phera te ta ni nga kulmar kli kala phera le ka dep sto ka airship ru option no ta ka airship ka don Shay, kelai. Join nak live for redeem. Join bak KMB. Ngam tip re bak KMB tang mengadang ifas mentah po stream jangan tai la ai redeem code live for dingka. La ai super chat ru arpo. Thank you bro khaji bak KMB ato. Tianang ta dilong kan mau i Adrian iong ba. Inli subscribe nang channel jung Adrian YT nang tai attack ngam tip re attack in le kum no. Namar mene ikren sepangata ka channel hi datang ba iong pat yang ngam aktif shu kumno ngam tip shu Adrian shuan join hi ngamla araban invite pi shuan join hi ale akul mar kle le ni jabi ngai red hati jabi ngata ka daw one oh no how kumnta Dora ki don pate te ki badang ayu kum no ne la ai so pho de pe ne la ai ne so pho le ba lo poi de ngam tip kum no Dora don ki player badang lai pho le ba pe stream te tamo lut net kloi le kham he ba pe khrom le kan kum no kham ne ba pe khrom le kan net lampong le ki badang sedang le kai Dora ki khana red tre le kai re tang lai pho tingkari dim ko to ai no pisa Ang kita waju ad breu Dora auto waju ya ad breu namat wantang na po stream mo ong ba KMB waju ya ad breu namat wantang ki bana stream ata ya kita kemla arung kita ki barang live po level kemla ban rong tengah ngabu sau po ong namar ba ki fair play ata yo ki dan tang ki bala he level pin tips e wadan balai po ru I expect engas about once okay ngala khot lain god hani nang ya spec Oh ni su tengah hani ong ni result ni don hani ni ru bayus hak wet ngin ya pet boy dan batim op shay to batim op ro yan no ngan invite ban spec hani shno ba shala dan exam na result panel le
Kelai. Emang tak ada first DM, it's okay lah. Dah kapoi ka view tangkat no kat nuru. It's okay, it's alright. I don't care about that. That doesn't matter for now. I mean, because I just came back after a very long time. Kita lagi dikharu tang baki you comments lah. Kita dikharu di bapa share kadang lah share. Sorry mo. Kan haban keren lang lihat bat ketin pareng bat ketin KHASI. Kelai. Pemiala ada pun pergi spa mentah. Pemiala ban pun pergi spaแต่กำหนด ngala ara redeem lah syai. Ngapet ki comments ngapet mo ka stream jong ba ML lu ngasit page jong ayu jong kan umru ngasit page nang tai tu ba thread ru ngapet jong Adrian ru ngapet tang ba ngani tu epi kan kom ngapet ngapeli tu ngapet ila jong atia ngam smart ada pi ban page kem tu ba ila kai meno ngabu umtu la ka jong tak ada ngaspet ni supeli tu ngatia ala de don teng ngapeli han di pisi lai teli sau teli ru ngalem ta kik utu bomlong net yo one patch bet haba 4 dap te sure ong dala dap player shipin inside you I level like po but yo le tu ban whatever bro, do whatever you want. I don't know what are you guys talking about tang ba. Let's see. Bun bi pa I like po level I not like po la nam la shun na oh don tang at po te to wan ko loy ngala ai gum to naya at mo nang ni naya at mat ya join dan po stream bro ko ban join Siya ba ML tay la dyan taas ni kami i-stream yung ba ML. Hani. Talot. When you nod your head yes, and you wanna say no, what do you mean? Oh, what do you? Shit, tu nombor la cak nahi. Gini naik pat teks WhatsApp tang aku mar klik. Mo naik pat teks po WhatsApp mo aku mar klik king jabe tikana nahi. Naik pat teks po WhatsApp mentah. Adrian lekai lang, Adrian nenjul lekai tele ba KMV. Rizal big fan keren Hindi ngam nang rapi ban keren Hindi dari banganang am ngala keren jong ngapimpet paling ngapet password is 69 okay password in repo khandai 69 is a password pipet stream jong komen lang gaming em jong ba komen lang ngampat ju benar ta channel lang matahi sasan yang ngakaling sibira po ayo po WhatsApp mo ngan sapen Mana ini ba Adrian badang post ni tingke kata por. Albat Sarani welcome. Ini nanduk menit telah teks ini bahai. Arke KHASI waiti kelai. Bos ngam jelek kai full mabre. Lah biang kat tu. Ngin penlek tang gini ya. Mi lang sa sutengah. Saya itu sutengah lah ja auto kelak dan gitu ki nang spek armut langut. Pipet stream wailu mensua padang dang lek kai ngani tu kanai PM dang sedang lek kai ni bas stream tang ba wailu manga bat lung ju stream na la ja ba lung snu tam ni amis ngai tu gai tikana ngal da mis tikana itu reply re tu tengah tharai not sure ban share screen yo Allah panel Tuma, siya tu setengah lanca. Kelai lai puar sakut sa lai puar. Balik ini ke milik ya play kelai ka game. Wah, broken legend. Ha. Kewa dia play kelai ka game. Kini bakwa ban lek kai password in rupu kandai. Password is 69 ka. Fast. Lai pulai. Okay, we will wait. Ta farai selu ang mayus mennya kumno guys kumno. Pentit panel lang ngaru ko ayus panel ban use panel ngaru rice sarkar hey babe hi makar na kasi le ni baray day mga auto IK poti no ta IK ni 2.0 ata dan bak ban job mo da play game no angi sa amdan nong page ka stream pi ta mlilere ong wan le la ka le hanim mlilere it's okay mlilere Oh, I am Saraf. Oh, Saraf, it's you.
I forget, sorry. I mean, why did you give your name like this? It's not nice actually. That old one is cool. Ngan use mga idora tapos nila siya. Okay to, dangla bapat kay idora nuble aran ban le kay nu palat. Haha, amla ada fagat klam panel de kanarit. Why? Tap shoot te karumiya. I know. 593448024. What's this? Ma'am, language, it's KHASI language. Okay, if you didn't understand, I'm gonna speak in English. I don't know Hindi that much, but I know only Namaste. I don't know Hindi, okay? So, I'm really sorry. I don't know Hindi. Actually, I want to learn Hindi, but Saurav didn't teach me. Saurav, now I'm gonna blame you. Ab siya mga check na ID yun ni guy. 593 448 024. Jang Sudip Sarkar. Jang Sudip Sarkar. Piom, Jang Sudip Sarkar. Nga kot to kakati kingdom na mga Thailand. Oh, bhai sab. Nice one, nice one. Kakot let to kati ng mga Thailand. Okay, English. Okay, sure, I will speak in English. Okay, but my English pronunciation is not good. My English accent, actually, I mean to say. And I didn't even know that much English also. I'll speak broken English, but I hope you understand. 22361. 22361 58495. Okay. Kakateng rule kan siya. Dan po ya po agil jang basa ko mi. Unfuckable. Wah, nice one. Ngin le akum nom dap shoot ka room. What should we do, Habibi? Na to create English to put comments if you okay start. You want me to start right now? Actually, this is what to say? We have to wait for 48 players, right? It's redeem code 1. That's why I changed my name. Oh, so because you are in his guild now, no? That's why you changed your name. I don't like it. Why did you change your name just because of that? Even that KK Kingdom also want me to change my name as KK Dora. That's why I didn't even join their guild. Yeah, disgusting. My ID got banned. Oh, you are panel user too. That's why. Maybe. Ba KMB start no mo nang join shoot ko no redeem code nang join. Okay, patte brata na marba ngakam stream shoot aslam. Yep. Engagement ring balik po notification engagement ring gumni. Mi ads tala pa po euro. I am from Odisha. Oh, nice one, nice one. I am from Meghalaya. To start na pila thai kita bala start na dora kita. Let's go. Kini giba offline no depth mo. 1 2 3. What do you mean? But I will be back soon with old name. Yeah, you better. Dora la tre yang muka FreeFire India is set in a virtual world. Pidon hane. No, start not Dora last start. Panel user? Oh really? Oh, you didn't use panel? Then what happened to your ID? How come it gets suspended if you didn't use anything? I mean, if you play normal and you are a fair player, then how come it? How come? I see your gameplay. I mean, your gameplay is very open. I see your gameplay, we used to play together before, but I don't know whether you use it or not, but according to my point of view, you didn't use it. But no one knows. Nobody knows. Mentaga ni ka madan nga kwa ban UI kalong kum no ngan check yun kum to masya ban team up mo kito ba you pet team up tambahan team option ngan karan kum na kini amdan na to mic kito giba pet isya kito ba spec mdan mic ra how menta dan commentary la shy mo la shy sawan ngan sa pensyong shit la shy hapo stream menta dan commentary la tomorrow, okay? It's already 1 a.m. Like seriously, damn it. No team up, okay? No team up, Habibi, no team up. Bali mla araban switch kum to. Ngan haban le nang ni, bali mla ban pet kum to. Nale tami ni por bash na room. Siat ulam ni arbot.
bro ani bat Nadian bat nakmat le syak kawang hau ketau tata lawan tau flash ketau la bro tote one punch ini ba one punch ML dan sino sa I commentary yang apa la shay okay ta I play random people and hacker came in my team. That's why my ID got banned for 2 days from grind mode. Oh, I see. Wah, bakular. Pasama kanian puli kat you. Hi Dora, I am from Japan. Can you speak me in language Japanese? I don't know Japanese language. I don't even know a little bit also. Why? Headshot lah ni, Mbak make ranger. Hi new subscriber, welcome to my stream, all of you. Alah sayang saya komentari mentah kami ni share ini tentang ban chong shit ban bagian tip bang ala stream dia. Tentang isu penlek. Pagi ini hendiat mo, bat itu barang itu. Saya lah aja, ani lah hair bit kan. Itu bawa itu umi khmat lah. Mana mula ayat ni sedian. Tadi ngah tu ngalak tu. Bro, yuk kawang bak duk Nadian. Hihaha. Ore bhai sab. What a gameplay, brother. What a gameplay. Wow, very dangerous. Lanu le facecam no lanu kadora kan le facecam no lanu ab na yo tulop kadora yo tichuki. Syong mentang syong hamadan. Dap kan even I know some PC spa redeem code. Dap she spa like dengan I redeem code lipo ngaru ngan I lipo. Tambah ngala mood off no te benta na marla she beje. What the heck? How is that possible? Hai kum nom tau new bahai le. No le kai kum nus dien kum ne de. Pecah setengah saya upshot apa cuy nong sedian le boleh sedian kum ne. Bro, like seriously? Kum dah le ya sedian kum tu. Dang wat tabak setengah syaidan. Pergi Pak Rizal. Emdan lah bakso tengah ni syu ti bakso tengah. Oh itu tu. Oh. Pergi bakso tengah dia kata dia pergi bakso tengah. Hoi off not nadap kan dia. Bom na tu rai le su tengah ti tu karai talang tanang nak khli. Ti tu karai. Arkil ni bakso tengah la yo pi kwa bangan pe ino. Ba ula ka dia ka TV. Wai ba ka dia ka ti. Las dang longkom kartun ka FreeFire mentah. Sya sama ba ka MB. Ada salek kai sebet ngan sepet ka longkom ngan salimi hin temedan ngan sa check. Temu ata telak boring ane. Nganang mud umi dan tu sebelah na iyo kan mau tu baca bread pantam ni jason iyo nang baca bread uto le ki utos le iyo basu tengah di itu koi Dira is my Jan. Hi, welcome to my stream Dira. Welcome to my stream. Welcome. But first of all you have to introduce yourself, right? Where are you from? I want to know. Kyo nang tais le basu tengah. Ai daw bom tu. Lawai. Hoy kan long shoot comment shot ta kadang sabun di clear i pila nya ban nek kai. Triple takedown ni pro halan musuh tengah ini. Oh bahai. Oh no. Wow. Dia jangan shopping ini pergi Barazal mentah shopping siya pet tang ini basu tengah ba please siya kena use hack you. Shop kena use hack ya Barazal ba basu tengah ini petnya si Barazal mentah mo I am from your heart. Oh. Hai tate. Why? But you are from my heart, really. Kamu nota ngapat habau shabi jong heart jong au la jaru. Janu hardi chup tak ja shim char oto to mi shim tournament football na ba kem bichol he. Tournament football ro lano. Yo lik pet langi. Player Puko. All is best. Yep, babe. Imono ini. Who are you? Dora is my Jan. Who are you? I want to know who are you. Ilagoy. I think so Rizal versus Ngatarai. De Rizal basu tengah lagi tu. Let me check. Where is basu tengah? He died already. Oh yeah. It's Rizal and Sutengah. Pet gitu pi kena hakari kini mentah pet kila ikan dua tu. Tia ano mabala mit ho ladi ban tia ano agoy nalod nang OMP da tia amit kibri piong dot ngapat nga tia amit ru ngas ngat
It's me, your Saraf, I will kill you, wait. You come 1v1 with me, I will just use that injector or something. I'm gonna kill you without shooting. Shnong hidden tournament football. Shnong hidden tournament football. Lano, guts, lano. Ui, mah lại kini lại kai pet gitu. Yeah. Oh my. Goodbye, sub. Ibang na gini show ang pa juga Rizal le pia kena hakar ini guy puli kerat nang le kai fair pia kena hakar. Ore baba. Very dangerous Rizal, like seriously Rizal tenam. Dora aku no pi kampau skin dan nama nga claim download collection tapi tharai ne kumno na ngam tip na nga kam download collection kalak parat te pi da kata adkil langingan da pan okay sure I will, don't worry. Sutengah baby nubra. Rizal silver lent ha paja Rizal ula tip location P U E M nga UI hista na marba meneng pet je basu tengah te takarawi Rizal UI pet na pokoi mobile kan mla ada bantep shu imut rai dai kombang ong or bhai sahab ba Rizal, tell me you are a fair player please. Ngiru kampau skin raki enemy dai la mobile tharai mo tip show kan hack location net to Rizal hai kumta semua NPC what is that NPC? I wanna check, I wanna know what is NPC. Yo Rizal dapat ikut panel le NPC. I am dying, give me a breath. Means you want oxygen or something. You want mouth-to-mouth oxygen or something. You are asking for oxygen from me. NPC tumo here support UI data. Non-player character. Tip sure na buang na. Ni ngam tip sure nga ya day panel na day na tangpa dam shaban na use spec tip sure. Real fair player, but how he know the location of enemy? That makes sense. Ore bhai sahab. Rizal, really? Like seriously, Rizal? Mouth to mouth oxygen. Oh, okay, baby. I'm coming. Wait for me. Don't die yet. Okay, I'm coming. Come on. Natru sampo alert. Lawan bentar. Dang bentar. Oh, tips ang pipa pat ya Rizal tapi ong yo use panel dang apat ong ngapenhun ya pisa baro tapi ko apat iki wiki itu ngin apat NPC National Party Congress pakai MB usut tengah ngala iyo video use location hack. This player is using NPC plus headshot panel. Yeah, maybe or maybe not. I don't know because I don't have any idea how to check it also. But yeah, Dora, siya no kadan. Siya yung kadan. Lap sure. Kala lendang ila jong kala loot box tu menya kau pet yang na. Pet nya ba present mah nyan. Tay ba frozen ba no ya create ngam tip ra showing ni pet ta gameplay ba frozen. Pitip ni am ngam dal kai ba ta yo tu ba set kom tu am ngam tip ra ta kom ban use yo tu film god mo ba. Ngam tip ra ban use yo tu ru. Pet ya ba Rizal ban confirm ba ti panel la keto. Panhon ba jing ang jumpi baro. Pet ya Itachi ngan pet tangino. I wish I have what say multiple eyes. Yes, I agree with Rai Sakar. Pag Itachi kandian, ano to ba Itachi dang it ba Itachi? Kumno ngam la araban klik nang ninang niya.
No one else to spec ka ongom ta. Shi tu ba Itachi. Tu ba Itachi ro la kalas nduk ta. Tato ba bloody daddy. Ba bloody daddy. Wow. Dra khnai sunlight. Tang da dep kan dia pendap no shua pendap kan dia tak kaloi. Ta ba amdan nong join chu pai menta ka tu ka redeem code rujong ba ki MB don tang lai phone inside na la shai phi mo. Ma tu ki em ka tu ka redeem code jong ba ki MB don tang lai pho ngut te ki ba join ngin ai na la shai ken bendap ek sa kupra. Stai gam ta. Nu ira de kan no ha ki wei. Nga ba de parang tip ha. Bro, seriously. Tip sure la ba ki MB mo. Ni dia kerwit dekat. Lagoi le ni Rizal kawan klik isya le sakmo. Hey Rizal, musya Arab tu. Rizal. Musya Arab Rizal le tu. Bro. Lawai tu. Lawai bet. Rizal mana ya kerwit nang kebra. Tang pej tang switch tu rasa ja anak tu tengah dah ni pej dah ni ba Rizal ni. Ai! Seriously? What the heck? Badan lang bat ayu teh, badan lang bat tekar ngan keren nak kasih teh. Yo adian kandang kasih ong. Wow. Lak boy teh. Turu hakar turu. Ong turu hakar. Nadian bakit. Ngak kidan lang bat kidekar ta. Oh tu Itachi yang ibnu menang apa julat Itachi mong layam. Dan lang bagi dekat kadang la banding emong. I'm really sorry I have to speak both English and KHASI. Ngap keren lang KHASI treng dan udah karut. Hak. Lagi noob sudah kelas tang hakim kena ikat. Sini ba Rizal la lip na ba Rizal? Ngamla arapi ban switch dekat situ ba Rizal. Bong la lip le Rizal. Iya kan nak use hard tu beli. Oh, ore baap re. Okay, so thank you so much guys for everything. Punya pala tu mungkin saya no 230 redeem lah saya mungkin I minta jong bak MP namar ba amdan nong join nanti tak ada. Mana bah hedu utam ke kill. Teriasan 55 oh 61 this one frozen got 5 or 6 kill. But Frozen got 6 kill. Wow, very dangerous. Siya kena use panel vet itu ba Rizal. I biang bat Rizal 1 versus 1. Itu ba Rizal mana ipan rematch kan? Ba Rizal yung I rematch biang 1 versus 1. Kalish lun ni topet suatu kerteng lah jong ru. Kenai mo kong ngatian ba ki MB ku boleh si buan mo ku boleh si buan ba Rizal fimut ban le biang 1 versus 1 ba ini iyo bat ni su tengah ni kum na ba Rizal film le na kenai mo kong tian ata le ba ki MB ku boleh si buan la wai tet la shu I redeem ba ki MB ta kamit thank you so much for that redeem code also ku boleh si buan tu redeem code mo. Can I come into your heart? You want to come to my heart, but my heart is already belong to someone else. What should you do? I can't share it, right? Tu sino to ba Rizal aja. Dora ay nga pare. Oh, itu iba ayu meniril aja. Balay pen he no? Penle mene nga. Sino to ba Rizal menjur ta? Sino idan ro ngam tip. Dadi ba menjur ba Rizal dengan ay kan iba Rizal ikram ongi ay dengan ay kum no. Oh, de ban le sa iba arti phi ba arti ni ji ba Rizal up mo ba anti sino to Rizal aja to Rizal ngam lap shu yu Rizal shaidan am nilai nang ke sa frang atat ta khub le shi bun ba KMB klangin I last game em ba Rizal wan mi hani ba le shwa ba tu yu kan you off no ka stream ha iba boy kumnangan ba yo roy ke umnoy wan hani Rizal fi haban le batu oi tele la pana du mene oi pet ka message nga oi up pet show ka video ban send pen bet ha live stream wan shwa oh le shabat ni arti la up na du mene le ejut le shabat ni guy bo pli la up na du mene la up khanang phi
ada pila ayu ada pila ya Rizal na ai ken jai langren ya pi gagon bala max sun gun một ông công nương ngam chu I team code Dora you want my team code my dear here take it hỏi tu pecah tu ka video sen pen i bai live stream kloi phang lai minute ha 8% 100% bone neck bone hips bone neck they coding headshot jongka FF normal kun ga jabing jong kadura Noob. hey bot kum no Noob. nu sile You are noob. I know I am Saraf why you come with this account Yeah. why don't you come with your normal account I mean Because my account is banned for 2 days. 2 days. Nice one. So tengah la te Rizal menye la kan ba so tengah Rizal menye te pi ong kum ben pha le biang kum no man tamat le so itu iba you itu iba arti menye itu iba arti you kum to itu ba Itachi you have to inbox me okay itu iba kwa redeem code menye itu ba job sa inbox ngamo pita na number jong pila man sim no GP number rongan sa ai lapi ko so boring actually oh ini ba ini niti to result to dang send video ang wala jaas na to ba result pile ba nemo simfran nga ini bay simfran nga hindi so tanga simfran nga ito so tanga ayos you take my friend request you idiot ai biang mat ja kerteng na uni panel to ngan ai ken ngan ai tang le kai shoi ni yu le man le kai shoi ni ba yu la du men tele ini M4 la up tang ba shan to result la ja la ja ta to ba result payus yala di wat kan no yakiwai tengah keluar kecil Santian ta Dora. Itu result nonton le nak bat ni you M4 le nak bat su tengah Em sebentar Santian lah tiap suang. kata tiano kata last dang mi biang panel bat hack lagoi player puko full support su tengah brother la ting le utur result you know ting full support result full support nga support e bro khoi ta ya use pet they use hack mlele ya use pet chungi dep shatu pas screen share with bro arngut mat pet menu bla 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 dakwa M1 versus 1 marshilak aku datan atut ya k let k kalau aja ba result ngam tingra ngan le kai tang ba up dapat show ka video wan show le result le show ba ni bu peli la up na du menne hak ram nem use hak ram nem dai ra tu ba menne dai ra tu su tengah di ni kalau la kwa le kai bat phi na du menne la kwa le kai la sen super chat ru at pho bi kwa le kai bat phi ta ka da da phi cũng nó ngan hack cũng nó phone ar biram ta cái ngom dei ra mà phi ba use hack phi kami use hack ra dan ba use hack nga ngam dei ra urial sut nga but I'm the one who destroy you ore bapre wow what an attitude I like it by the way I like it I like your attitude brother I really like your attitude I love your attitude It's been a long day without you, my friend. Nu bot sen man hangat le ngan le kum nu le sen hangan nu bot. Lagoy. Ta wai vậy hanit te. La wai vậy hanit.
bisa. Lawai. Pula tiap tu lah. Balik pisan hani pula dia mensan hapa WhatsApp jong jong Harley nomor ba. Ngayu pa hani tangan yo shay na pa chay na pipa ite hosa. Học download cho. Lạ ra bao nhiêu. Học download cho. Mlaki chuta ba kala lut iyo. Ba result man shule ba result sim ba result do ayo. Ani phimut ban nai phi nai that san ai para khasi te. Kimat ya use nai that ni san ai phi. Why do you want to do that? It's not good actually. You guys are so stupid, all of you. All of you are so stupid. Panibay ha life koloy. No one can destroy you because I'm with you, babe, and I'm the devil. I love your attitude, really damn serious. Hay taka ayu jung fi. Ne? Cita, poi dah. Tutulak poi. Pelakut tat. Ure baba. Ngamti kena ada banyu iya tu nama aku game ngaklam expose dah. Aku game ngaklam ita. As akut bihayu. Ani ngampun iya ni sen aira. Ani nak expose ni sen aira. Ngilek ko no. Oh my goodness. Damn, like seriously? Ngilek ko no le. La ada beram mennya la ada biar konta ba NPC pe bombi tu keteng NPC hati la NPC. La ada result mennya mo result bat sut ngala ada tu mo la ada la sut ngala biang mo ba result. Congratulations for 15k. Penibet se okay. Fine. I'm gonna Eden. Sure. Wait, okay. You im ta? Pila you i? La you i? Pila you i ni em kum tu? You i? Ngan pen like na tu video ki isan iba result kan video yang pet isan iba result ka video pet tu ngan tiprasen ba result kan video yang hana bayus NPC isu tengah hana bayus hack hana ngam tipra isan iba result di pa ni ha po live pet ka tu like seriously guys. I don't know. Yang bayu si setengah dah. Tibra kia pa expose you know ngam tibra hana yang bayu si setengah. Saya itu bahasa tengah I don't know. Liwat tu bahasa tengah ni. This is NPC hack. It's config file. Damn it, like seriously? Yeah. Auto headshot and location. Oh, so you mean to say that nowadays FreeFire player are not fair anymore? No one can fair. Pet su tengah pen. Wan sen pa pani sa jong pi ya jong result kloi. Pet la pa pani hani, pet la pani nga hatu. This config file can't ban IDs Oh, I see. because of Pawan. Kita ke video kas lama. Ani kabut lang kumno fi ang tip location ngapet yun sa tengah ni ngam irla location ni show ngani pet bah kata ke gameplay. Like seriously, how come this NPC came here? Kumno ni NPC umi hani. What? Ani Double takedown. bro, like magic. This is Why that headshot took plus NPC. Have you Discord? Yeah, Dora? yeah, I do have one.
Wait. Mak I'll bohong show lah you. something. Setengah shisha semua. I think I have this panel. Wait. Bro. Use tu Where is your nompet. Discord link? Use tu nompet. Use tu nompet. Dora, Yeah. Discord link. I will give you. Don't worry. I'll send you WhatsApp. I'll show something after live. Ata. Sure. Cepat use ngam cepat oi ba use ni bom cep la jong ala bom la tete. Pau sha la tai kerteng jong tai enemy tai pau. Oi di ba use tu nong pet na. Abong na. Ta use tu nong pet kata. Ngam tip show oi ba use ya pet ya part khat dia tu. Pia pa pani tu use tu nong pet pidora. Oh to la dai tete. Quadra takedown. Syubuk dah use usu tengah te balik dora hapi kampau re mene por spek kadai lek kata ro dei. Ngaru ngaspek mene kampau temo shisha. Chal ya screen share manu balik kai fair la bo kata. Use re unes tu tengah use nong pet. Ta te use barizal kapon. Like seriously you guys. Damn it. You guys are really something. Manu ba use ngam tip show ta saya perkat hima pi hatu. Use tu nong pet tu result. Ta ngam tip show ta te. Ya ya pi ya kwa ban ya pet manu ba use fair manu ba use hack manu ba lek kai fair ya choose him ya you share he ka screen jo fisa hatu. To result sino la ja lek ba you. Result wan lek kai ban ni. Pintrek ne ban ni. Tapi trek ngan sna nok karum. Uni unong lek kairu use utip tik location shu ya screen share bro ar. Use uto raisel hita. Oh boy, so like seriously guys, you are making my day worse. Actually, I just came back. Instead of welcoming me with your warm heart, you are welcoming me with panel something. Wah. Kam dai da by use unong pet use uto sutengah. Boy, stop. Jesus Christ. I didn't even know what to do anymore. Shoot ata ngan ada kapal. Saya ayun to ba? Kijing shisha Kiong jing dok kadai kadau ka ba thang la tin ngi kunong en poi chikle ka thong kam ple ka la klenti ka ba ni pa pan le kam long ka chu sa kot tang hangi la dang ni wa de ka dau tan bai baro ka dei na ka jing bi ba jing lo ni blak le lang ba ka jing ibet ngalang ya bas ka bi ki kana na chutur jing ibset ban yo lor ni ban yo bi ni ya la ka por kim ken tang lak kan jet ya jing ba kla jing ni kla proi ba pen rem nu bi kwa e ka jing ba ha ba pindang tamat bet ka jing bi hun ka jing isi ka la po chai ti krai bi mo bam du ya la ka ri la kum ki tu ki kun jan ren la jak pila kan thua sabat ka jing kran ben jak kan ma pu play na jong ya jing ba kla jing ni u ken na ngap ya jing kan no ki bi wa ya ki jin ki bat pen rem tu ya ha ka len ti la jong dam sim ka ba chet hem la da jing e hangi kan wan hang tang ni scam tu ya ha ka jing cha u play kana ba u ku un pet rem ngak mu thu um no ka long la da pi du je kermen ba ku no ka ta ya ka jing mo da don ki ba pen nre ya jor chaprang ai ba jing mo tu ki kan ya hem ka jing isi ka jing i pen ka sa jar ngai ku ka tedam la da jing jong ba to nam sim ju pi wa ju kloi ba pen dem bila ban long ka pa pi kwa la da jing mo ni ka scam apre ka jing ya le tek tek ni ha ban ma ya ka jing rem nre ka pa ban dong ya pi ha wa du je kermen tu ho ni ka ba pi yo kan ya la sim tu pen kemen ku je rang ni me Peladi bani tu yang bakal ambil hatu fi klame tu dah. Music. Kami ke intro ke bami. Kani ka ayu mela poster dua ni. Kala mi ka gameplay matang. Okay, ya you tu kapal hatu, ya enjoy tu kapal hatu, ngam tip ra. Ngata hanga baru angut ki fair player hanga baru angut ki fair. Yes baby, ki fair player. Tip ra let day manu. Is that amazing panel? Maybe. Ini ba result film lek kai ra ban ini lah apa pi ini lah anu menia film lek no.
Nyelek bomon both of them. Both of them tau tunong ong bro both of them. Can you still hear my voice? Start kini kidos jungi tekile setiap lam. Kile setiap sedang ngam tip syu ani ni ba yu la apna nuk bene ba Rizal la ja ati ba Rizal. Ba Rizal je wi la ja phin lek kai ni phim lek kai ban ini. Ni phim buat ban lek kai ban ini dengan ong ini. Inilah tiak nam ni ba M4. Pla yo tiak na ba M4. Ani kibun ba ong hana ba use panel ba Rizal na ba Rizal apa 100% mo. Hey kom nom cha. Sim na ka vut to ngam tip sura ngin haban ya de kum ka to kom. Ka vut bun Rizal da ba use. Wong ne. Kam use le Rizal ru kam use su tengah ru kam use ra. Kam use le manu ru. Ngam tu sure le kini. Tong ko live ni le screen share ni am na le screen share po live tai le ni da family tang ni karano what le Rizal ya bunia kai bat ki babish ni tre Rizal ang apshwa hana da le screen share shwa le you M4 le rele empat le rele menta ni tengok kulai nga up saya kamat chung ini ba M4 bat iba Rizal nga up ya kamat chung kini arngut nama ngala ongi ba M4 na du mana ban lek kai si ban lek kai ta nga up ya kamat chung kini kulai nya sange enok shwa katu kaya ni akan ndiat Rizal hi ba use itu game puli lebong tan menta bat man shwa klap her buang nak tete agoi tete toh kata la job manu ngam tip syuk katu kapol kala ya 1 minit san minit mo ngin am kavun ka yu jong no san minit dala poi san minit ngini ai tang san minit andala poi shibaji san pau tengin sa you know ngin sa off na to kapol ngini pet manu bun ba Rizal le kai no benem for le pli la apsa du menya ba Rizal yang aku at pen shisha le da screen share ba su tengah pile kum do ai to ka screen share ngaling ready bat fan dia ai screen share Kloy. Feeling so boring. I will meet you soon in real life when you do this reveal. Yeah, of course. Waiting for you, waiting for that moment. Rizal itu ba kwa para mark matang bla 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 Rizal fans. Ngam tip syuk mo ya lek kat bomondang ba. Ngala ready lupa ban share share screen share. Ong ya ba so tengah ban trek na bom trek ban ayu kenyok la biang nak katu lakul mat klik nga warna da ba Rizal lek kai no bat ni pi de you should let you hi bom syaban ya use baik ayo penliam ai ya pau nam ai la jong ya use ai lang yang ngaru hani use lang ngaru ngada use ngalingan pen ibi strip Abdura na part off ka stream auto ngam part off resta. Part off ra ngadang up hani ban lek kai M4 bat Rizal.
Setengah lah ating ni. Pet no sebut you sebut Chrome lek pet YouTube no pet no tu Chrome you lek. Pet ngang stream na Chrome ta. Pi stream nang no pet ngang stream na po Chrome. Pet nang ni po Chrome stream. Kelai pi kelai. Oh, kampau deh. Ngapan iya pi nge-stream no Chrome rai. Kuno ka klempau ra. Oh, ngaklem on ra katu ka iyo ban pan iya pi bang stream na ina. Hi ha 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 ha. I ha 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 ha. Are you Ravan? Are you Ravan? Why are you asking me that type of fucking question? Because you're laughing. Oh. Because you're laughing at Ravan. Lol. You're really something. You really are something, Chloe. Dadap, you mo, niya pa ikapal, dadap sibit 1.550. Niya off na, takapal, niya close na. Mantoy re. Come and tell you all about it when I see you again. Ula ba ang photo ba Rizal laja tre shoot la kai bat phi. Laja to ba Rizal dang aban ya share screen na kadaw. To keloi ngini ba setengah tre na. Itre share screen ba setengah. Tre na. Ada DORA player Mia Khalifa balik you. Ngapa ipimut umpet Chrome you? You negative minded people, you dirty minded people. Just because I talk about Chrome you think I watch something or what? I told you I stream from Chrome, you idiot. I never watch those things, G. I read fan fiction, okay? If you want to know, then I read dark romance, okay? I just read, I didn't watch. I just read, I didn't watch. Ngasih pulih, ngam jupet. Tuma. Em ngide ban yo ka proof na kaliang jong sut nga. Teng pim dam I proof ta kamut pan syong sa nga hani bro schmidt semua. La le ranyu itu ke video mentah. Kum no la ngaspek ngapat yo tengah mi le tu NPC tu mo. How come? Ngapat yo tengah mana mi le tu NPC. I screen share na ya le hijrah sangat barizal 8 screen share tu I screen share dah via use fair dah via le fair you go I baca. Dora de pele nya pukul le kan kam kai der le ngapat you ta ngapat EP bangas pet ngan pen I dak temo. Ngau ngan le chakrom le you pet tu krom ngau long gum tu temo. Kini lagi temo achish. You naughty. You dirty-minded people. Just because I talk about Chrome, it doesn't mean that I go and watch something adult video or something. I go and stream. See my stream. I stream from Chrome only. You idiot. Why are you so stupid? Why are you so dirty-minded? Ani kayak dong dirty-minded ala kini siya. Tunggu. Dora history. I want to see. You want to see my history? Okay, I'm gonna show you. You want to see my history? I'm gonna show you. I never watch those things. Okay, if you want to know what type of things I read, ngapuli gitu ki dark romance ta ngapuli daki basu tho hapokot ngamju paidra pokrom. Ngapuli daki basu tho. Ki basu tho ta ki dark romance flat piong.
I just read. Okay, there is one. What to say? There is a dark romance books. You can watch that. You can read that. Haunted Adeline. You can read the Toxic. You can read so many. You can read from what part also. Dora, col ya screen share bat ngati kloy mentang. Ngan screen share kum no bom tre tu setengah ai dengan screen share kum no pin screen share bat nga. Tu mo. Wan screen share bat nga mentawan nga ai bet nya dai. Dapat download go ai ru nga download bet wan wud. Klai lada kwa utama dep dengan penshare dia. Ata wan senongan share pi. Wan ha ai ngan wan ha ai utong Discord ru ngam don pin screen share bat nga kum no. And this, and that tu and this. Lak biang kan ni kadora susong sa ane. Wan ni result lek kai no bat ni pi het ni tan pi wan. Lak biang pi klam yu. Sut tengah bayus pana ngala lek kai rum bat i ta. Lek kan no bayus tengah lek kan no bayus menu. Ngan off no kan game kata result tre lek kai sure te pas screen share bla 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 bla. Wan, hai te ini das hap. Mendon ini dasrah ni. Ni. I can hear you. I see you. Yes, but ani post stream telek nong elero lelek kulmari. She expose post stream ngat layap tar shim tu. Kloy. She itu ba su tengah la aja angam tip shu. Kloy Dora la pan INSTA. Một là ai tùa hẹn nè rè pi. Bisa lihat mo darling. Your stream is in black screen. Yeah, because I am in Anydesk right now. Kamla ada leban pen to Anydesk hapo you boleh. Kamla ada ban pen hapo stream. It come in black fully. Up. Wait, okay. Kelai. Text po WhatsApp itu kibaran comment text. Tiada nak karya nggak mit apa nak. Kinyo result gato wala asan ni gato video runang bang ini bong nak. Discord bot tu wanjang ini das nyang Discord tu KK ya yasna ada video ya ayu. Oi pun kol mar klik yang aku aku approve yasna ada video tu jang lajong ya approve lah dia tu temo ya pun kol mar klik stream di beriu. Stupid. Dia want to stop stream ngak kili lek stream jong syuk ke ngalak klik sangaru hi. Kili yasna stream lu jong. Ya expose atau baman. Mar klik. Off not stream roll dom off not stream rush bit. Wan rung hi te ngan lek kom no ngan ke kata. Ni stok ke ru lek ngan tela nasi sibet dom nga. Ngalak dom syai pan. Ngalak dom dikena hi. Ngalak absna ngalak sna tu kapol tu punya vote we bar use we use da we use mat use to ka bomon ha bom syaban te ayang ngaru an use ngaru. Ayang ngaru ne ngan use ai kloi ne ngan use. Ai ngaru han ngan use ngaru. Dayo nga use pet nga. Kerat no ke. Ya kerat no ke kam suk. Daya yu ngi lek kai so tenat pi daya yu semia yu su ya su tu isa wa pi ya bunya la yu da yu su madap chuto. Pi pen kol mar khle. Hidora di men kepa pine tu dekar manu baong di men kepa ngayo udai ru hitip syai wan kaya ngatip senu. Kelini mai ngake. Tiba le bah ni atau makar te unia siar ngur umya keren dengan lek kum no kata. Buang lek. Brush teng lai jong dayo dekar dengan lek cile.
Mengisu yang hapok lobby rui keren memtai lah koi. Habang ai dah you dah tim kod uan dengan lek kom no. The fuck. Hey Dora, what number nama 30 days ago you offline. Habibi. Nesen Rizal da phim kwa ban la kai am ong direct ba phim kwa ban la kai uni la show up sa na du menne play. Da phim kwa ban la kai ong direct ba I don't wanna play then that time I will just off the stream. Ni up sa tang pi da phim kwa ban la kai pla di ong direct bum kwa ban la kai la biang ata. Thai. La show up du menne la show up. It's not fair, like seriously, it's not fair. He has been waiting here for more than 15 minutes or something. Dora, Yeah, what? sing a song. Yeah, what the fuck, man? You want me to sing the song at this moment with that mood off of mine? You little idiot. Ignore. Thait le pathara. Phidle no banna le you. Oi, halo, Dora. Oi. No le kai no mangisis ya. Ban khut kli man jal le nga bat kular pi bat to ayush biang em nga kham pat ayu ra nga kham sna setting tele na du ngala kham le kai shul aslam nga da shu online mene ta ka ta. Chal se. Tap satu mo. Le kai no kata. Ayush, you play 1 versus 1 with this guy, okay? Da mga shu invite ini makaro ole bo nga I do tay tele nga I do tim code 1 dale am no le kick shay le stupid. Okay to bolo. What do you to bolo? Pen kolmar khli nga kolmar khli pen kolmar khli nga te white tan. Kolmar ngi bum ju kolmaron dom bum ju dom te la white tan. Thai le la up sa du menit tu num kluji na bong please dei tu bahaman siam nu gai dei bede ngai pa up tu tan matala syaru pla buit tan syai pat da dei ngai tu la akut ni taman tala syaru bom man wan ni ta da el jong da up nong ai el jong ta da pa up ta kata mo yang ngi pat up tam ta ban dei ngai pas ni man siam ngalong syam ta kloi ha ban shot maloi ngai sya Lang ban lem ta pat perkasi ba thai phit ba. Kada badangnya perkateng tom ni lera dep situ. Maximum player has reached. Oh, I don't like good tomo. Dep situ mo ngini sna no da room. Ya le last fi. Ya. Le last fi sa. Le no para mengiru. Betul gitu ya. Nang no ban check you account bala sya suspending. Pada pitep ban check ni account ku bala sya suspending wan check ngan pen i. Nang no ban check ngar ngam tip dari bang tip nga pen i pi. One check. Pen i bet ngali nga pen i khot hi don bro khot nga pen i lud. Ka gon ngan bu la ka bu ki kon i bu mantap rumah sashimi hi. Aku makli. Ayush, I will give that what to say. I will kept all gun. You choose only one top one, okay? Okay. Yeah. Don't cheat. You do like that. Normally, don't cheat, okay? Friendly match toh. Tip gajabing ayu la idan. Oh, tip syurah. Jabing plastik. Jabing si tingka. To pule komen Rizal. Nga kam pule komen syurah du mende namar nga klik ta daw. Put komen sa nga klik ngam ko aran kon syurah walay la jang ako abangan calm down siya. Kloy haban siya tampa jang am ka bakloy haban klik ta daw. Tuma. Ay pa yung Rizal up ni pli habang nga umne ya Rizal ban lekay nang ko screen share shot ngal upload to enides umpan ira po stream enides uda ka po stream mla ban you ban share bang noob mga ong try te balay ne dapi ko ban ni pan ida ya lem tagan
Haba pi yang isang ngut tem join tim kod pi klam ong na ban ju. Pi klam ong na bangan kek ino pi ong pi kwa ban i screen share shot pi pa screen share ga ta. Tengah only text tu setengah ke share screen betul setengah ban hun. Tagan. Labiang ngaling on lu menel labiang mat ya use melili right. It's okay. Gam kata arti yang ay pi. It's all right. It's okay. Da yo ngarong ay use ta ngam yo. Oh, boring. Okay, 23 seconds left to go. Okay, let's go, ma. I'm gonna create now. Okay, angan start over lah. Ready ni gini. Last match gini. Dalam biang dah last match gini ngalah aku marah kali. Oh, bye. Let's go with it. Gimat ya use melelera. It's okay. It's alright. Ngarung ngamut air dia mi tang bam dan player show style syah. Gila kul marah gini. Dom syah pat. Suk baong tu ayu le. Suk baong tu suk tengah le dep situ. Ong suk tengah lapiang share la pan i po ayu mene suk tengah pila pathat po ayu pila di ben hun ba result kat tu. Pila pan i suk tengah hang tu pila di ben hun. Lapiang kat tu tapi ko aban screen share select screen share hapo ayu hapo stream jong Megalaya play. Next screen share hapo stream jong Megalaya play. Ni pet nang kini off. Last match kan mo ada man off now stream. Like seriously you guys just spoil my fucking mood. Ay. Tu ay dan nampak kagil yung sudip sarkar mo tu. Dito ang ayos pa rin po sudip sarkar. Kagan, syarai durah le. Nga khloj na. Yang tum dan nong la le kayu dan nong ayu le result. Dari use makanan lilira ya use bet sam lilira dam syaban leong ya use bet lilira ayang ngaru dam syaban dari balong 100% secure le ngarang le bet ya dah 100%. Tu itachi mene ukram text rela engau tu itachi sa text ngamo sa inbox ngan ai live holding ka redeem code jong ba KMB. Nang isya ino ngaling ong dia use bro arngut ule yuko kat bakam trim use ta job hindi dah lihat di mobile usually mobile player udah napo kagil jong sudip sarkar kadang. Penyak dah flip like dah udah akan do next time KK like. Utu itachi deh subscriber jeng feed kadau syar pathar kadau dadai manga pada remru ngam tip spera hun bai ikabarem oke KHASI Rizal ngayu i kan ayush tip top ha gameplay view i ayush ai tip top ga gameplay habau ni ayush udang lek kai menta udai utu soraf ndai ayu utu soraf balek kai menta sim
Mi isu tengah haduk mentah baong na ya screen share. You baong na ya screen share. Taba su tengah kelet ya you ngamut ban puli ngadang pet ya kacat bangan puli am ngaklik klik pi tagadau dang pet ru ngakwa ban puli kacat jong fisa kidan ki bacat normal kidan ki bacat. Kon ma klik. Ya use melilai ya use kat bomon melilai dah. Ya use melilai. Melilai habadu iya risala pau kat tu pim ya ong use ya kini lagi ba shoot headshot pi kena use le yo. Takim Syaban tak kamut kidi fair bit sa shoot ong bat kumta. Takim ya Syaban tak fair dah. Result dengan shoot lek ada result pro syai pat result. Setengah dengan tip dah lek kai 4 lek kai bat setengah tengah 4 lek kai tang ba. Ka movement mene ka ibang ta jong setengah ru le still pro syar kan yo use tu meno. Tip datang basu tengah ka movement mene ka ibang ta kalong kum jong result ite ka movement jong su tengah ro te yo pro pada tip syai yo use pro tu ba result de su ite gameplay jong ba result men syar pro te result te pi kena use no kena use ayu kena use yo ayu sorry mo ngala kum klik mene use kat bomon firu result kat bla 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 habibi ngala ko apuli fan fiction pro by panel ya pro let bro ko para pro tu kasih player ngan penlek rematch biang na setengah ba result ni tengah tat temo penlek rematch biang sa sen tu power of panel te Itachi baju babuya sa text personal yang ngala pan pana Itachi na duk mene penlek biang buka penlek biang pong na ni rematch biang dora ong sele yutu i4 flag ong se yutu ai praktis biang lasai oyam lasai ngan sna setting lasai broshi mit lasai ngedep off ke stream te min saya lekai no 1 versus 4 try la yo yang gameplay 1 versus 4 lekai ngam jula lekai 1 versus 4 tambah ngam yo try jiro te yo ngayo isiram di nama siapa use your brain bro seru ni ko buat balik pisa li jasora pindawan sini ngala patiu syai pingala ayo ngala kampung aja biang dia kan la syai le ngali training na la syai ngan create 1 versus 6 no le depth situ ngan create 1 versus 6 ngan ya 0 damage le dia hi panel la jong seong bayu setengah tip mana sen result ka to mo sen mekalaya play ka to ka video mene ong hana pen i po stream ngala ong pen i da po stream rupa pen i tengala pen i mentak ya pan ka screen share saya sutu IPR ngut ya check yang tu beran ngut ya screen share le yu hampir kata ngila ta ni jong ani mana ko 0 agai ka lu di clear mobile dah mano itu baring video iring itu you ang result ang na mano am result mana ilek kai mendai da baring result ngatharai nomor hapo aspek mana don tamanga drian bat mekalaya play ngatharai di mekalaya play tharai baring iring tu try last part pala le pertainan tam long shu ko men shwa ya le kai de la yu ong in da sha da use hack kum tong sha ban lang bat device nim ju long use hack re men ta la use spek ki bre kat momon ki min ju ya sha ban shura la de me khala ya dia bahar di tum
for flag. Tu mi kala ya play bak terwadi you mene. Bang baku apa nel selit inbox tu mi kala ya play tu mo. Mi kala ya bot tu. Agoy le liway. Ni sekumo. Wanya da pius hai ke jabing jonga li am. Di ai ra po jabing jonga. Ka IQ ru rata IQ. Mi kala ya play di panel mi kar ken di pasna panel ne mi kala ya play. Na ya terlira ya bambik perkasi ki krun sudah tang bas ai pat kla hakim dasha pat sashim serius game ngap dei ba urai usnguram takatau ki don le ba sababis niya setengah don ki ba don has spek em ki use da ki pek nang ya ki kwa ban pen improve coba like kecing bit ki that la de pialang para ba legend pialang para ba ya pro em bro angut pialang para ba ya nang ban check bayan pro jabing balong intelligent nan te pi yale kat bayamon tu mene utu panel hajabing jonga ula lut balance ong tagadau te you kan you know short karen non diat mene sorry nga akam klik menen diat sorry nga kloy ban klik nga kloy ban jam pak sorry mo I'm really sorry guys I'm really sorry ta ong ni pi use bet lai to Meghalaya li la ong menem bios ngora Meghalaya play li ong kumno yang amne ong penterwa tu panel hapo stream nga penterwa be ko panel li thiet na to Bahaya bakwa ban use panel thiet na to Meghalaya play da kadai 100% anti ban ong Meghalaya play 100% anti ban syaban dah na da pi use ro jadi thiet na to Dora la di kor ani Dora liklanya tu di kor 100% Dora liklanya di kor Stengmet yu syabit krak kor sawit Kenyala ni you setiap plat ni peliar poko tengah ngakhloi tele mani ya to makaro ngalatim lang ira ngalatim lu di ora khoi mani to makhali ngalali awada ayu le isngap jarja tete kaya apa tang yang lang lu biru hana budai man kepata de bong ini bagum ni ang kasi jungi ke siapa si seiru to nga dei ufan Jangan lupa pilih tiangan kau dengan kita ke screen share. Shumi Hamadan ang buang dance of death. Shumi Hamadan mo. Pendit me. Mo. Cel dia buat aku apa ni EV. Setengah macam tu real setengah menit aja. Ulang komen sewai terlihat tu real setengah lah aja asno. Oh, bak setengah dang dan hani ngin ya Aisna ada kapal bak setengah. Senar kapal ki ong gumnya ta you ini ada pela pen email hapo stream tu bami tu NPC you la biang kan kembali ini bro tak keluar ini mobile 2GB hanai ong ni legend ni ku aban nak kai result pi tang result pat nak kali share screen pala patu wei tele serai pan apsa ni ngaklik mene kata ko wei sorry mo result sorry le maaf lem ngaklik mene kata ko wei ngaklik sakawai rubi ong ba tu dekar wei yang hane po lebih di mit kepanga takadang ngaklik tu arjing klik lagi klik te shot ke jabing jang Dora Sepang tu ba I'm really sorry mo nya hapan maaf le dekar ni na telah si le ni makar le pop da sisi lada umnut kamu teks ya setengah orang don em setengah tu lada umnut kamu uyus ngam sotena ban rem haki bale tu le lada ngarem da ka buffer ngania ro
Baki mi ke player kasi pada nama ngak trash tamadun terus nam banlong gameplay. Sino tu bak setengah lajak ngali latahan ka jaru pat bam le. Ela hapan map lah pap le makan. Sila pap ela syai ngali training no angaru ngali training no. Ngali training no. Syai. Uno tak ita. Sino? Uno tak ita sino kami iteng dito hane. Konteks ta yang ngau, konteks kibre utip siya eh. Ngalarap ong tu itachi sa text inbox nga daw dan ngan ay number ngalarap ong nun. Kun ga jabi ngawat siya pen kun ga jabi ngawat juya pen king jabi. Kumno finya sa tanat baro finra mangalite bangan darem jong nilite banda te bayus hak breu darem ni de banga kliti kanahi naru. Morning everyone, Dora ba alung ni nga message siya ba alung le kani Adrian gawan daw ni account. Ni apan kan mau ba alung nga message. Anil ako baik na ala to makarima. Ini bakular siya itu bakular. Nga kami ida ka comment sa kadaw. Kaya ay to number nga itu bakular. Mana ba to number nga ay. I like you Dora, I like you too. Itachi hane hidden auto shim to number ngala kular ngala wat ipidu mene tangam ngala klik tere ta kadang ngaklam issue tu ayuru ngaklam issue ki comment sung piru kay ta kana sana asaw shim tu da sa text nga tu mo kumno fatip wit pangari atian nga tip ha namar ba ayu ba pala text ngam to sin pan eto manu kan di real kan ayun ya meniawan di kan umbom umde uni udah tang GP number udah tang GP buat WhatsApp number ya shim nilai na number jong ali ba pakari tu ta banga ai tournament ni itu spread itu nilai na umde personal ya shim nilai na shim itu okay tag po WhatsApp shim you at ngang group. I like your attitude Dora. Kamu swing. Sorry lek Pak Rizal nga kamu lek ban hot semua. Ngalong to lek jeng long ngata kata. Ngakloi ha ban quick ngakloi ban jambat. Da bakla la jong ngakloi lek ban maaf sorry lek nga. Habis pan maaf le no makaru lalit talai. Tuwa coba Andrew. Kani ka komen sa Andrew le em kaja bet kalong height bete kami ra ka komen sa Andrew. Ba Andrew mersiang kami ra. Manu bala. Job. Job ayush Laila sa text kamu itachi yan sa IV nice gameplay wow what a gameplay brother hello Ayush I want to say something man ngamla pra Andrew ka comments yung pi ngalap tangga tu mentag ibun baca lagi comments yung pi I mean to say what? I want to say sorry. Why? Just before I use bad word, right? I thought you just No. Sorry, man. I'm really sorry. I didn't mean to. No problem. Okay, thank you so much. Thank you. I didn't mean to hurt anyone, but my mood is like that. Only I'm a short-term person. That's why. No problem. Okay, I am from India. Oh, welcome, DM Gamer. I know you, DM Gamer. I know you. Chal Dora lek kai no chal. Kan bot kwa sha mupne. Dora lek kai no shi game custom. Pet ye kan Dora nu ta kan Ati kan ong lek kai 1 versus 6 la kata port lek. Ong biang yang mak. You player pukul kenyok dah lah biang. Sok mau. Tunggu. Ketak kayak. Ayush, I'm really sorry, okay? No problem.
Rizal, sorry le Rizal mo. Sutengah, sorry mo dang aku use bad word, you know. I'm sorry all of you. Kini fans suruh kau berpet stream, sorry le berkait. Really sorry. I didn't mean to use bad word, but I can control my what do you say? My mind is not working at that moment. I'm really sorry. I'm so sorry. Lilai you. Sorry dah lah ada bohong. Tu ni ingat hai ngai ni. Ni ingat hai. Lah cuman teks dengan demi kalau yang kali naikkan paling lem tu strike kata mo. Dap satu ukok satu. Kenai taran tiana ke kenai pak kui. Dora boleh tu ka comments yang kun Sino kata ka comments yang kun Habang ay ong 1 versus 6 tila ikan yung 1v6 last. Nale sure le mentang ilambut ban ay last meni kini sa anta kata long sure le mentah. Ngalaku apuli fan fiction. Kata. Masa yang stream lang kuloy. Tura penlek kaya nga bato kun sa 1 versus 1. Okay to. Mentah te. No, I am not from Earth. I am from Mars. Okay. Paya Rizal but you to mangin paya ya kan bat ya Rishan kata. Okay, I'm gonna create the custom now and ini paya kan bat ya Rishan mo. Mau kan Rishan ngin pa la ka pa mentah kata ali. Password din ro kendai. Ngan ai tang san round ne jo ya le hin to ngan ai tang san round bala mit ngamut thian no. Ngasu ai pizza pero angut di bangamut ban bamjah dia. Dia bamjah te ngan sa. Thian no bu helmet nai bu na. Bu helmet nai bu yang mut ben thian no. Dora bat nga mut ia syong no sawan ngan invite dia pi ngap haba kum tangan ong tang yau ngan ong kum no kan phang ya ong man khpa ba duai la wai bet ta pull thing off no to Richard na kwa ngan bamja net dengan pet tat gitu. You are from Mercury, not from Mars. Dora. Check WhatsApp after stream. To sampai cibit. Ong bu helmet na ibu na Rishan ong wood ngan bu helmet na pim ya batay. Kloy ong wood. Balay pila don syaway niya mano mangam ko asam lareng ko asyong marway. Are you doing 1v6? No, 1v1 Rishan versus Ken Okay. Yo, tayo nang padil ruway. Ala ay yun na yan. Mi suspect like kini rock hot mi suspect lut one Ken one. Pila delete friend na Ken nga. Wood ngan turo nga habu siya spek tala inyo bahay. Sinto kan dan friend man nga kan la delete friend nga imat. Password din ro po kanday. Kalay. Kwa ares se hani kamut pim issue re nga to ni nga sukul markli ngan it tang yaw ay ngam tip issue ino nga it lut bro khot to. Siya itu laja. Laja. Sino tu terian mentan dang mi hanya laja no tu. On ka UMP haba pia le 1v1 detemo. Siya itu UMP gadan. Ban kon mat kli ikadura ban hun. Pet ngala on kum tu na iban confirm ngam tip show. Si pet ngala dab on mo tu UMP tip kami na. Man kapor yo tia post stream. Password nru pukandai password.
1 versus 4. Wah, dah ngehek bahak ayo mo. Mentah nadang page stream RPG wo ko pale. Kami dah ngan le aku nak pai ngala le em ni mi rat le kan umpet. Pai ngala klik tu UMP page tu. Don jaka confirm rat le pai. Nang no ban confirm. Player puku. Em ngan tu PM dia dah unio account jonga em for flag sya suspend ra ngakam sya suspend ngadai ngakam online hita dan ba le tam hapo Facebook em u change ka kerteng u hack bar ya unio Insta account da Insta account mentang la le the way tu barim da ngam tip ngadang la ngam la ban delete ngam tip show ngakwa ban delete no tu namar ulit upload daki ayu le ulit upload daki tu ki jong Elon Musk ayu Mamut kum no la ulit upload ki ai ta kadau kan smart shoot le kai mentang am ta smart shoot hi du tu ki por ngala kai nga shule kai tang dep am ta smart shoot hi da benda dei bang mon le kai libun la account nga tang account na jong adan arli tu we tu ba sau po level tu ba nyup nang ta da span ki do su ki ai bun nga ai la kai attack na account tu sen tang ba mayura la kai ra snara ka wai hu tu mo ai pen click nga snara ka wai ni 1 versus 1 ru ya kharwit na tu ru kan 1 versus 1 ru le kum no snada ko ong ong le kum no 1 versus 4 le kwa to ong hok ngan le kum no what the heck how can I start no bet ya pa start no mo real moro start no fa come play welcome to my stream la buang kan ru la khluit FreeFire click India ya is DORA set in a virtual world. le kum to hi le ong le yu tala one tap tip shi le mene ong hana le 1 versus 1 kan versus Rishan tenga Rishan ne Rishai ne tenga shna bai kum to ong da ong le 1 versus 4 te nga yu ke em ai level sau po ni de level ayu de level sau po de level 1 ka buat dashna ka wai rubi sesat kan siya ta kan din ni ang mga ngamitura no di kan ru dan kan hani Tu ba bro, day to dread life. oh de dread tip siya ile tua hana turishan ukan de jong dura ngamitura ta ong de dread ong kan Nia way pan? Mano? Nia way di Rishan? Oh, itu ayu dari Rishan. Temo hayah penhen niya ngakul makli le. Ay tibat. Wah. Itai surbot iwit bahale. Kumno kadang ay surbot. Pemain sure. Ang undi ayu le pet new skate su longkol markli anu skate deh. Markli kan ngirim tangan mana. Le komik DORA itu Itachi ngala ong sa text WhatsApp ingin text ani kata ka kanika hiru kalong ni le ni lawai Rishan kita la ai mood kukrak DORA la adang what padanya ipeliar poko tas Evi de peliar poko ang syutia la kini ru da are mesti bet sale ka resel satlia saong bayus panel Kan pino tim ong tapi no. Nete jauh-jauh gini. Su tengah udom nak mana ba? Payu itu ka video ong bapa apa ni po you tak tahu. Itu tak ki
use me use room to it house shui. Pertai mental lah menang batai syu. Kaya use nama use room tip. Pag jempetnya tengah ik kami use lah nomor ba. Kato mana por balik kai gitu nga la off tu lah tu body ba ai tang no klik. Body dia tang no klik. Syak kena hakar tips no. Andre, terus Andre lah biang. Agak nak kini kios. Taya si ngam lele le. Ngadom syam ni ngong syai pat. Tua. Balik kini badon haspek keren tu sama. Keren tengah pat tai wei balong surbot. Lu kadang long surboy teh ke sur Jong Adrian. Ya long surbot cuk mentah. Aku tu bade dan sama. Nilai dah ya use bit selek tak you sok mau use bit tak use bit pandal dah yo pandal ngan use bit pentiet pandal nga balai ngayu ikan ring kum ne yo ni bahai balai kum ne ikan ring ben tu la bet ngayu ya ikan ring bila pe tu ya ikan ring Karam le. Abun nang stop kadang. Abun nang stop DORA. Oh. Ini keluar ke sepak ni ya dekat dua sepak ni lam. Itu beda abun nang spek kering beda marek kering muncul. Ini lah hak ini lah hak ini. Ngam lah arki ada stream lah ini Andrew. Iya udah kayo sektor. Kinyo Andrew ngalak tanya. Ang karina balik kali kumnya kalau pendom si saya ngi peliar kam tam ya DORA duk bala ong wadda ya ayush menne tip dia ke benang Saya kompetitif bawah aku. Kon, bak belum kon. ngalak pan map dek ngalak pan map DORA pli menera kena hak ang wa afkah kah sebenarnya. dari DORA apa? mdir le tang si banai ngalak off tam banai dek mdir ngalak ai attack tu akal ngong sim nek kai attack dang attack lapor ban lek kai ang thrain ring ngalak ai tiu tu ada uang pin master tang ngong sim mo namar ngam lek kai le jong mentah tang ngong sim ya lek kai Bakal blacklist. Budi ba ayu le Aisyah dan balik hack ya kan ka Insta jong ngong ole tu ta dia ngamut ban delete no ke Insta ta manharane pada por bangarang change tu ki ngarang unlock ke Facebook ai tengah change dan ka kerteng password ai tengah kampat lek kai ke marki ong badal lek kai in ta sosial ya ong tengah change nomor unde lek si basin ru di makar ini te unde makar ru ke kerteng ru deki undang su taman keno ru Memang balik. Tak akan saya ini. Mau kan ani. Dek tekan di ni ang kan ne ba di dread Juan pula kena account ba. Tag kata tu account ba. Belum pernah nang ada kata nama. Dek dia Andrew tu buat lah biang lah Andrew Ayush peli dang bun kambah pai mai ong kesan ka dah Kita lo job. Abiang Andrew lah biang ningat telot ngai pi Mana betul. Rasanya ki adon tangun tungut temak. tip aspek ibu na aspek Johnny mana ni ba Johnny dah mai Kajing job te. ya DORA ru ngam klet la i banya nga kumni nga hots balai ngale yu ngai pi ta wai ru la shi wan hots ka DORA 84 jil jono di batas ni Temak. ngam tip syu la ngam 4 jil jono tip syu tagas dai siapa dia tu bukan tip i mene bang telah nga su bi cha le Mon kena mon. Belum ada sikit tak ada agai Ani berapa balai gerhak na. ngali kam pulis yu telek ka chat ru ngata pulis chat nga klik ong tengah kam pulis yu ka chat mene si pang ngara li telayo tu makar le bong dep stu kok Pi ba ke jing long tu.แต่เล็มหนูคลิกตั้มปะแต่กับตั้มปะจังหากคลิกลอยเด้อ
Jabing jangan barit. Kali kau terpes stream show deh kamu. Iya, ini tanah bertapan. Mira, ya Adrian Lay ngaling ang Adrian Lay kung use kay kay bu pli siya li tournament siya ang use panel. Oke. Ini ngarak dah aku lihat target turnamen semua. Pan Badora jong ha ba hi mano le le Belum kemana? Ngam tiap le mano ini nga break up mano bat ini le. Bong ngasul asal singkat minta aja tap snam. Belum kemana? Belum. Viral lah job yang besar. Kata benar. Kita bapak news rudan le aspek. News udah man utuh bahasa ongwad. Ya usual shit. Em lah pan ma berarti. Ayush dang dan apa spek. Mekar lah buang. Berarti ya perdan buat Rizal. Baik ini. Ni bong na ba lilo lele fo. I'm not your first but last. Oh, what the fuck is this guy? Ngam tiap mana ini ba Abiang ay magat to. Kaya syutia like kini baru kai syutia. Hi Johnny, welcome to my stream. Mana ini ba LE Tayo ayush. Ayush ukran na kayo le. Ayush ukran kasi le utum der la ayush. Mo ne ayush dan hani UMP. Sino shoot awat UMP. Ata. Ladap UMP menta. Bong nang ya call ru ngadang dan stream ru ya call. You know, laay UMP. Wood last nga mood ban bamajaru nga he niya apa stream. Omentoy da for flag Bankerlin nomor bun kiba isi yang abang la pen remi yaki. Itachi ap ngansa ay mo itachi ap ngansa ay dang streaming na kataru. Habibi, welcome to Megalia. Nearly flew day harli matla day le. Hey, what the kailam. Ay Drew. Ini Drew. Pila ramani kla start biang mentafi. Nga ay kan 1 versus 4. But no, mano banle 1 versus 4 ngam tip mano banle 1 mano banle 4 ani ba perang sim friend nga ngala miss hifi kami yo you should let in your friend should la so kami yo la kai should aslam na boy to ngam itu tau shoot ne lang na player poko but to Andrew ang kian nang niya to sorry ngalapan map nga bakal keren deh mending ngala dom saya tu mekar dom saya no ngam tip tangalik talay mekar populi. FreeFire India is set in a virtual world and it's not based on the real world. Don't worry, you're eliminated. Cuk ngalit spek ya tu we. Badret ngala bu UMP menta di kuat le 1 versus 4 dengan ai tang san round nomor ban keloy. Oi Dora. Oi Dora. Oi ko. Kumno. Kumne. Hai. Kumne. Lah temen na. Oh nga kun ni habang ong kun mudut pi lai pu nyau senam num temen.
Em thì bữa này là Klik nang apa yang tentang kunci rupa dor apa ini ada kunci ya. Tanga nga live news nam ngan sayo ta ngan sayo January ngan yo live news nam. Apa ide medan jong apa ini Dora? Oh hoi ngade medeng jong modrian. Ngali kampuli syuk ka sat ngalape kan. Oi Dora, Oi. sedang sembang ya. Ha? Untuk kemar dah. Habayo semua tengah sur tele yo i ka kerteng. Lebih ya. Itu kerteng Lutmon. Ye? Itu ba isu ai kerteng Lutmon. Kan mau hi malu mala. Ngapa dia Sedang sembang what juga that tai. WTF jong Dora. Sedang sembang tu ba ikut dak tai teman ngapi. Ni kan mau syuk syuk kan ngam kan mau syuk rete ya no ru PE ang ka jabing jong ka. Mau sanu kunci rupa dor tu. Ha, kan what back up ne what back ayu ne hana rush bet na. Ong kum tapi kan ki ong. Teng jing pet jong ate ong 1 versus 4 te use kat bomon no. Ha, use kat bomon. Hair sa kendong ru biang hin dah hair sa kendong ru ba. 1 versus 4 mo. Ya kan sa kan no hack. Hack rele kan dengan tip re ya use bet jaban tahun dari bang adan mobile mga dari bang alek kai mobile ngan pan hack na po Meghalaya play ngan hack. Mau pun tetap. Teng ada padang jong Dora man ini ba lele fodi ka Adrian ni man Adrian di pi ne. Dora. Ada itu Dora Walong lah. Cuma mi ketua account dan Một ban sen ayu shwa ya tu guy aman sen shwa tu redeem la thia man ya pelikan rat sen ai le tu guy. Ikan dah ni sekon perut lah. Ikan dah ni sekon ni perut. Pi kan ya tu peran. Ah, ngam lo orang yang lagi ke. Pi kwa peran. Komplit. ada apa pikok. Pikok dan. Aku berpikir sekon kalau dah bang. Gam kena akan lay tip top day riser dala rem la thlia basu kwa pau jubor kwa ban pen po ela dia darem ru. Kami ni bro kasih sekon dalam kami berkonsisten kan. Ya bam situ. Oh. Wai la kawang ikan darau headshot kan headshot. Wong di MP apa usir tahu kini kunur ni. Tip shoot. Jadi saya ngate bro ya kita kan tahu nak dah. Wala guy. Na wai bet. Dum dam. Bila wai. Red number only. Sipet sa on ya kan umru bayus hat. Ai tang kena sini. Dang dan stream entah. Dang dan stream pada stream relak dang dan buat stream. Guy. Kan umru use hat. Rasyak kan no sipet by use hat kan umru by headshot. I don't know sangat baik Ai bro, tang juga. Dong red number benda. Itu ai headshot. Tak kan? Dah. Bang ha. Dah. Mentali em menda poi 100% headshot rate room day shoot lele hakar bala don to karum gum to em. Tengah lete nanti persen. Oh bye. Very dangerous lah nak bahkan lah syukawang jebor lah itu. Ashbile ben itu pre. Raisa lah biang include people day shoot. Abang lah. Sorry. Pokok kini bapak stream mana sorry bang aku ngop tu. Is that fair player? Yeah, he is a fair player actually. I don't know, but he is a fair player. We used to play before, but I offline more than 2 months then, so I don't know.
if he still fair or not. Lang, what the fuck? I didn't have a list. Dora lah. Thì con Like, biết ok mà người ta đây ta on the third cái này là yeah, Today fair. he is a fair player actually. I don't know. Okay, now it is No, too, no, but he no, is a no, fair no. player. He give only headshot because I off that body shot, only headshot rule. từ cháu đây con người third cái cầm lại cái Tell him that he got my sensitivity. Oh, Razel told you Ayush that this Dread Life got his sensitivity. I think this player using NPC. What about okay. Fair she fair, you sendan da fair and lovely. Pa, come ya pro na ang toy da. Man toy da trace dom si po rules nem ru wat ngi badang le ka si banai ru la nang ban set ni. Pa record biang yam make halaya. Karena por pelak le kasih. cái đấy cần thứ thì nó có nó lý nhỉ nó có đang về use the third hand sắm lại You tahu what the lah tip tip rule hale. Boleh ada ke comments naik page game player hit shoot ngan page jong kan pi họ oi hit ya. cái đốm này xả ra công tu bật tu trường nhìn Bong saya leu tu mouse jong la ja. Saya tu pointer. Waktu tu tak goi ngawat pointer saya ngam lap state pelat. từ đây rồi còn share này là cái Nga tingam tip bakila update thamai minta ngampat lek kai tena du ba update ngam tip reka long no te up ndala le sanga ta lagi hang ta cái song này biết cái này pesan lah ani ngum to cái này zip line dah kawit bahala cuma kawit bhamo nga ikin mene pandali li yap shazun ne mene ashim WTF most himudullah hangrit. Hey, Andrew, hey. cái này là dạng tin nong chạm itu kita betul con cần ốp nih oh nice tu về Fight with the helmet tu we guy. Fight with helmet. Apa nak kawan kan 1 versus 4 lah. wow Betul lah, kena tu sebelah tu balong you malay hata. Ngem dom ra ya pi ang wad. Poko. Pasal poko. Pokok lah ini mat Pukul lah dim. Em enggak tip lah kayak keren ngak klik mana batu wei lah tang bau yang tu Ayush bau yang apa. Ayu join the team code tala da orang mangasu invite special ya uru oleh orang hana ba boleh na tu makar de min kapapi ne ngak klik tala da keren sa Ayush ru ngadang klik clear ngap car. Dora daya syong pi batu. Ni kali ya syok le you ngap tahu kai lah sok kumo eh. Yan ni ka Andrew tuwa. vậy xong cũng được habala dah tak Buat betul ni atau lah yap shazun. Ajak kan om. Tapi lu Ui. Ore baba. kan udah nggak tang arang kok Datang sante eh. Ayush still there in the spec. Yep. Ni lah. Why are you calling me Ayush? Because you are given your name as Ayush, that's why. Kerteng sa Okay. kerteng majority hani dan hira ba ay kerteng real kale ni ko bahai sap kat bang apet ni cakap. Hey, you teach me one Hindi bad word. I will use Hindi bad word. Terry Okay, I will teach. Ha, teach me Hindi bad word. I will use it. Say mother should. ông yêu bùa ca là Tua. ông về Ông cũng no. ông bùa ca No. bùa ca Spelling. Kasawa pala No, tanay kayo kasi na. neutral lah. Kan hệ
Oh, No slang word in life. Ih, lawan dia. Oh my god. Oh my god. Siat selek kan tu apa wall ru. Siat baik. Siat baik selek. Bumiap tadi siat namet pat nai siat nak kli. Kan kerjaan buat lang yang lai kai tin sniu. Asaraf. You told that Sudip Sarkar to invite me in his guild. Say you have played with Dora once, he have played with me once. Ngalayo le kai le but Sudip Sarkar si sin but tende si sin ngayo tang si sin pat tang si macatan. Kan bok. Ngayo tang si match but ayu but Sudip Sarkar ngi job but ayu pat yarem but tende pat yarem. Ayo tang begitu, but mensua bajong SK Sabir pa ngakam yo la kai but SK Sabir mensua ngarang bat sniper ayo headshot SK Sabir tengang nak klik uyap. M1 ni M1 lu pro la pe ka movement ju ni M1 ni bang ah. Go. Kenum. Pai ka klik tu guys. Pai tadi. Oi bap. La ya tu. Dingit ni an filek kai shu kamai subscriber na makar tak ada dah Bat mensengiru. mesti oi minit bat nak sting mit kumnya bat mesti bat mesti ayo ya kan umru shi bet daya klik kini sangut tela wai kan git kena panel tela WTF bet kan you please call my name Ani R Prakilyo. Okay, nice one. Ini sih tim kai lah ni. Sulang menyo subscriber hendak tok. Kau subscriber ya support po. Boy kan subscriber tapi dah. Nak create palat ngamla lek. Selek kai lah saya ni lah yo katur hana yo ande bom create li tela awai. Ani first game. Haha. Okay ngan off no lamo. Ngan you know udang yang bila nak makaran ni. Wana trian. Wan, Drian. Situ Drian aja. Drian tu waktu tu. Wan, tu weru sih. Oh. At friend Rizal yang itu mo at friend yang tu dan apa training ground na. Sakale balai sakale. Udah WTF lah I love if he kata mo. La blush dura balai ngan blush nak kita balai jayu balai kay ang no wait taba I love yang le blush le ju blush ra nga blush tang da puli fan fiction tang blush ni abandit mo ayo ngani pinbiang setting atok kapo training ground la ambit aim I like kai show ini no ta Free world, and it's not based on the real world. I need to fix my setting a little bit. Help me. Ani tersim mula jirong abik or shot tersim le kai bong la le kai shoot ni. Baik ke movement go im movement shoot balik kumnya. Awai the movement ni nasa kejat baik tu. Buang shoot ni melong ra. Entai body baik. Boom, headshot baik panaliza. Hai kata mau atur dewi yang haju taru. Hai kata lagi. Oh shit. Kata mau beri. Isna setting buat ngamo Drian lah say. Okay. Pak Isna buat bukuru dah. Ba tangkam yo headshot. Kumno lah ngayo head room yo iap budim tu. Itu kak ani kam dai lek klik kakan riak baju klik kam dai repet nyala set head root baju kakan riak baju klik dia itu temo ai kena kulis shoot only body you get
Mim juga kai syuk long kul mar klik ale ngan ngaklet ti kiki seru ban kata. Mut kata nau ai la yo headshot we sha. I kata mo kelas dangwan nah. Lai I kata mo. Sao ani lit tu body le itu. Sai la yo are tang miap ra. Mo lali. Nek kai syuk ai menta. Mdai ayu syuk menta lek kai syuk menta ngin lek kai no la syai. Oh shit. Aish kadura semua. I have panel user apa? Panel user. Pakat turun deh semua. Panel user. Karena lah ngai sensitivity ka kalong ka stat tang sasai dia ka movement bana you pat kam stat lah. Oh, kata mo tan sum deh. Dora siya itu sama bapak kali nga, no? Bapak kali nga na FB. Te day shoot te panel kum duhi ka kiu ngali le shoot harum shoot adong nga. Mentah harum ngolong mo siya. Tu nairi udang kiu num kiu shoot trian uyu. Ya bang sinarum kai sikti ya lek kai ngan tes ngau setting long no. Panlai. Drian. Drian abak. Nak confident ni training. Em van lei dengan senara ya lek kai ngan aku atas so setting ulong muntam. Dia setting ngau tahu ulong kruk krak. So mbak IDPI. Dang stream ha. Apa nak stream? Kita kena pakai ruang bro. Hangi panel user ngali. Pagoi hatu panel ngau tu ladan kam you hatu panel jong ngau dan kam recharge tak ada di headshot atau la dei. What the heck? Jan yo ai setting sendian. Jan yo setting sendian. Ai alali. Body. Ayush, you will play. We will create custom. We will try. I want to fix my setting. I'm going to use wallet. Yeah. Back. Dora di jong nu Meghalaya tu ngalak tek apa WhatsApp Dora ya tu ya kini ba video jong tu mo Dora ki subscribe bate dei ban ai number phone ken hapu number jong ali udan hapo you hero udan hapo jong ka tournament de phi yo ba yi da mon shim kami imut ra tian phan le ong mặt lệ tu Ayush marway ya lệ nga ha. Sana. Ma, Ayush you play solo. We will play duo me and something. Ngan ai vậy cái này body ru mo mặt đẹp sto. Em này ai body retai. Ha? What? Testing. Ka ayu ka yap kalai palak. I have 6% charge. I will go. Okay. Oh, you won't play then. No. Okay then. Okay, sure. Good night. Thank you. Sorry. Ola pet nahi. Thank you. Sorry. Thank you. Sorry. Mudang sorry tu mende le ngala kap telah tanpa udep situ ka sama kar dep situ le. Stu dep situ. 8 map lap yang. Mana Adrian? Rai Sarkar, sorry, okay. I'm really sorry. Mat le tu marwai modrian ya le ngian god. Ngash na setting ta tahu. Mat le tu legend marwai.
P đang ya smart pet FreeFire India is set in a smart virtual pet mo world, habang and it's not klem based ay on the real sure world. nga Don't klem worry if you're eliminated. klem penlek kai shu ya kibreu P ya smart pet mo. Adi galak padrian. Restored EP for everybody. Tu ngan kamera ki shu. Hey, dirian piwan malian mo ban lek kruk-krak kum tu. Ya. Buang galak lek huri-hura ab sandian. Ani galak ha. Ani ngarang nang useful shoot ne. Buang ne. Nang shoot ha useful pinyo la mi wall num ne. Temo dirian tu te. Pitu. Let's go. Tau gai nga bumi ira lek tau gai ru. Buang jat pat helmet deh. Ti la buat sakut syai. Awai. Agai, ani ustam la enemy ru. How? Ani ustam hadrian. Agul mar klik ulang kumuni ruang keluar jonga. Ulang kumurang keluar nga ha enemy. Buang nek tak turun dei telah syubut. Ani haduk kan. Ani umdei body rest ha. Saya body set. Dia pernah aku ba ai tang head temo long ni. Long ba full control ha. Long ba full control ha temo. Ni lah high pass sensitivity jonga temo ka terian buat. Tu umdei le ukli umdei re tang yang metro. Long ba full control. Kai. Ni long ba full control ha. Drian. Dadong buat gas ru biang teh pedang. Dia rata nomet. 0 damage mau syuk ngan rak dut peka ngan switch macam. Nah terlayak teken mikhalaya layak pan la syam tayo. Petang shirang pi. Ya anak umur what the great. Ya iyo lek kai shoot teh mentang pendek kai shoot yang ni no ngalak shoot up subscriber teh tak tahu tapi lek aku tiak no ni dia nga up subscriber nanti nakar tapi lek aku tiak tak buang ni ta siapa tang abu mi datang enemy of the day ha tu buat lali DORA ong se dia jangan tang ada INSTA si itu ai keteng peruah lah tu. Adrian 6 style lah ada ni dang la ba ada katu balik budi ong dang la ha ben dang antat ha ben rat nah komitmen tu ngam dan show entar deh Mama kelut lah. bam jero ngaba Adrian jibet la buat tak moron buat Adrian pan ha penjob Adrian ga tenggam tip ra ale ben nginang sna setting tu wa nang khot khnang ale ben tem long ra. Restored EP for everybody. Online game syuk long beno ada lah kan. Ya ha, ni ah dolong pelai yok sirang no ngali 0 damage hi. Yok datang si damage ru yok damage tank. Buang syai lek jak ngam ira enemy ngashu i tambal asau bet hon. Ani long iPhone control kan itu melong fitrian. Ani long iPhone control lek trian kan yang melong lek bo. Kan hap irap yang ngasih bet benih kai kum no ban lek kai kan ni ba lek kum ni ngam don idea ra bet tu dia na jing syong khi ra. Kau bila mana kita kipau tangurat nombor sedang nomor dari tu body pi kena hakar bapelikan rat jong result jong setengah pi lasu ya kena hi kam dei pim ira body dei tang dit ru kam khanyi ra da dei ru wah hagai kam dei sendan le body shraya kalau iPhone control hadiran ngat ngan longgom ni laparan met buat
ai full control ha lại cài năng nữa hả không nè phải yo tao mọ thao phá bọc setengah ta uday hiu hat em company hệ kasur cũng nó Kenapa bang? chụp ấy nè bà ông four flag có cả đây bị tăng năng khli em năng ăn tát lệ Adrian ban lệ cài cái này tao mọ EP for everybody. mang cái đây ha để tăng nào tu khli mình tôi yêu để tăng tu khli quả body ru akan sedian kayu ni mong aku astin ulang gumno. Mula astin ra. How? Oh tu ujung slide. Sure ai ngan slide kayu na tu. Baju siat yang ah ba. Ayo hair. Bong mela phai shu pan. Oh tai. Ni. Anang lek kai, nak kut man. Ni lek broda mangala khot dia pising siapa. Oh bong ilai station jerong. Movement lah last lo ni after very long time like kai long gum ni shit Guys, sakut darian open wall. Wang le ngaj jeniap le siat. Pat pi le hendak ngan season siat tu guys. Bong umi dah itu. Body. Mukir le darian tu dai body. Juki rada dai tang damage rumi hira le sok mau shrai dur ha. Kul maram be movement ne tu we guy pro palat le movement. Ngami issue la ja. Shei la ja darian. Dan situ. Bong om ir le bong shei dan lu. Lawai shei le. Taong parimat yang bernama. Okay, ai kan ngadrian ka iban nga ni tele sule ben kena hi tu mo nga banup le. Cuma menang set menta mit menang set. Yo. La yo ana. I miss you a lot, McDonald. Miss you too. Drian day BFP ni sa Drian. EP for everybody. Susah akan no samla bet kat bay le kai lang ban nga mud day samla bay yang nu bilang ban nga day samla nga bet. Tora one se ngan one show ya pi dalam buai le ni bro le. Terreveal day mano day perang gitu sih ngatip sama ngam tip le. Kalau ngabon samla palat ngam tip shoot day mano. Day balas single pala last lap na ram tip shoot day mano ini. Adrian le baha temo sok mau. Ngan lebih kan bab. Da kale kai man kasni ngale kai tong tasni matam bam dangan na sei ngai tai. Sakin du damage ko. Hai. Panel user. Panel user. Ngaong balikin di ba nga la reset ka PC man hakan yaong taktawas kam sebut hindian Restored EP for everybody. ngaken tu baju ya keren ba image jong pipat ngamul on kahing tang ba pipat pi isting por ayo wai tat la wai terian madaling shim katari put ten jong hey kumam tu ani what the heck. Like seriously ukiu hiwa darian ngam le ai. Syuk ngan ya na syarut le ngam ya cu ajar nu tu sedian ni le mum tu. Pai kedua rayus panel wan pai kedua ngan kedua rayus panel ngan nadian le PE ni menga. Sakut mene po auto zip line tak kadang orang shami mentan. Ai.
buang lại tuh. Ya Rizal fal lano ru. Pakai ya kena use hack mene gitu sia angut ngal asusun pelat pai kena use hack apa dasiat di tang headshot kum ne bodium khen tele headshot nai Ya mutu jadi kena dah uang ba puru pelat Rizal ke ya kuat tu yang bat setengah lah biar lek kai kia kena keliang tu you Dora ai lek kai lang wan serius ali beli pimwan ngi lek kai pet ngi lek kai alam arwai beli pimwan serius ali lek kai lang national setting tu serius tak ada oi beri bahaya oi Drian erap hong Nah, pertama lah apa helmet nga nah rasa mas oh shit ketemu ang ya Adrian saat lang yang ngata Adrian saat lang ya Zeus saat lang ya Zeus apa penyiap no puro hale nga nupam tang pura le kay ngalong nubra le oh kadrian le kaya jiru lembeng pucha tawa kadrian ya jiru lembeng di balong sen tu balembeng hapo ila absen tu mamare mo Jangan menceloran tengah. Restored EP for everybody. Idrian ngalipat pamza tapi Pencut. bos nga balik kum tutip lek Idrian ni lek kai kum ne nga muncul lek kai syuk dang yo sikil Idrian ni yo jiru lek kret Idrian Dia tu pun mata stream lah dia dah. dah kita jing bucu tade na kret tang stream jong vi stream di belum kret dah ngam yo ha nga setting tang kadang ngolong nubda first game ah after 2 months mudur adin alpana ada first game Ya, cak. lah yo head na Idrian ni mennya ulah apa Dia dah pamar. bong lak ja mi issue ngai u ulah wai ulah ja agoi le shuri lut be kon ngali ayo day dah kadir zat le day headshot sentan der zat jong ngali ayo head lihat Drian ayo head lihat ai kat mo pat helmet la jong tu Drian daling Drian ngali helmet ulah pra Merah helmet dah. Jadi saya untuk merah. ngat lalip tete hani la arit gazun ni ngala nervous oh Pak Adrian baik dong ah ui nice ngata miss ya jong emerald bat kan ki ho ngaru ngamis gitu sia ngamis dikenal ngalahan dele bong Ngate kami sang dragon beli ngasen ya dragon. oh ya dragon beli jayu shino ja beli melagai game show Restored EP for everybody. Cadang tak kau. hah Account. ayo Cadang account. beli siapa news hack ni Iya, kill live kill ni, top kill ni iya.
Arang kan mau. Tekan betang nanti kadau Syaban no account. Ngakul mat le kai gani bawon was chat tang no klik ngam dei dah. Yang ali Senggoda yang ali meni hasrim syong hana bang Syaban bang ngasyak suspend account ngam syak suspend pa. Ngade bang ali tu hi le kai. Aktif hi ngam syak suspend ngam tu le kai ha ta kadau. Ngai ka attack ko play. Dep sto. Cũng nói lẽ ban yo head ngam yo head sundan ngai nu kai pong. Ya Adrian le jiru ne yo iwe Adrian ayo iwe di Adrian ayo skill di Adrian. Jiru semua. Mun ro saw le nga. Buang ayo head le tam khi dah. Aja ha. Ni kenapa? Pula kuit le gitu. Nice. Antar isu tu yang bakal atur sama. Wah. Ngalak tangan palat tu kan nak kena jai ngah. Kisah trian pen shot jana pen you pen klit juhur lem. Tak shot duk menit tu juhur lah penjang. Kisah trian pen klit juhur. Kau yang ada rumdan dah yang mentah. Pindan sini. Ada tu. Shu stream kai mentah ni kas lasai yang pen le no da you le. 2 versus 1 pendek kai no lasai mentah shu stream kai shu welcome kai ke fans kamai supporting ka la biang. Tapi kai mah adalah kontak yang ada di sana. Boleh? Tapi kai adalah kontak yang ada di. Wikat tu buat kan tadian. Antara tim syur epi mangan susah nak nazut. Em se pendap sendan. Trian bangalat tangan teh. Quickie B conversion for everybody. Bangalat tangan teh trian. Siapa pendap no kalau ingat nyok bam dia. Kata ngok ngak dating bangalat sangat mentang aku le dating dia tele dating saya le tangan pemendai. Dah komtate jingyam tu lai pokil ban account kum no le. Syaban account tang bayo okil. Ngapa ikil manusia yo okil kan ngam du Syaban teh ngam du Syaban ra account kum no. Ngali ngani tu hok epi ngam tu sen le por dang kwa account season 2 dang kwa tu season 2 bandel em kisit dang long da use glitch tu kapor ngia use glitch ngia chinir yam ye. Mile dah ani new zipline you le kan ni ikul mar khli ha. Bong le kan zipline ni le ikul mar khli ha le bong. Adrenaline. Kadrian ngalak sarong sa ikut niya. Pa nga sarong sa pokok iyeng. Nakamle ay ru. Le nga kul mar klik drian ngau ni u le. Dan yap drian tu ngayo headshot you full red. Ko drian nga thaj ngau ni u zipline. Kat mo hey drian balik kum dia. Pat mo penya pai sa ni pukul dia. Tu. Itu. Lawan lang. Piset glu tu lah. Virginia nong dah hai kasih dora ngam tip rela ngas akut oi Virginia kom no ngas akut le you le ngas satu kiu hi ngaklam le ai te kiu hi. I'm inside, I'm the vibe, and inside stay the night, every night I can keep my secrets in my pocket like it, and I keep it all up when I drop it, shit. Tanggi panel ki bom la garena ban kajing sisa bas mensua dah pro himo oi kadi jing sai pat kata so kum ni le no tip sto so kum ni
Tahu deza salah iyo kan nukil tu darian. Ngan lupa kan ngalek kai balik kum ni ngalong. Wih, bhai, no. Yap itu lek dayo siat body ru, dayo siat skuli ru dan helmet shoe. Untuk you news, lah shule uniu kai. Ai lek kai lang mo ani ngam bam ja shwa ngan ai lek kai ni api bedrian ngan pe kai no ngamo. Ngan bam ja diat tok nang kan plat tak tau. Nai pi ngar tian no. Pilek kai pisina ngalak kai pisile you Virginia nong dhar. Bun gi bayat dia stream imat mdenong pechu nga syukwa subscriber na dekarda ta kadang nga stream kat tamiat mereka mdei ra ba nga kwa views sem kwa yera ka views lengi la biyo menai KHASI la biang tu pet no chane da pet no ni mo ni yang ni ta kai ngalingam tip shur le kai ngam pot panel user salah isi bagi bom jumis head ra ngakam use panel ra nong de panel jam nong tela suk titrai ap le ngan khat Ngam sim one request gangkil ngam sim ramah hab request nang. Mano Tip punya pana. ap ngan pek ngayo dan nuba la adep sim ngaruk namar mene ngalayu ka gameplay ru ngong sa request tak kadang ni arke KHASI ding hapshim ayu dua de pidora days da hapshim le yu tu hapshim giltes Jadi kelang ayu dah. Lang kan java tinjar le dus tak ka phone nga le nga nubot le fast game ka tu la nga fast game ka tu sha ni hap sa frame fast game ka tu nyale kum nong ni ya le kai beng thach phangan bam ja shang ko bam ja ko arrest on dia la lai beji pham ta pen mo ai shi game ai shi game ai no batu body ru ne ai tang het ne ongut Di head doang. ai tang het ngam dei wa tang het ai body mo Body tayap kalau Persang bet tu only head pinsai. Pinsala. persang bet Pinsala. Pinla kloy mdere pinsala pinla kloy. Then first game ka tu mentan jong first game ngam nang raban lek kai ru ka movement ru ngam don show ala jalut la bam lut u ngam tip la biang ka tu la long try start no 1 2 3 le kum ne le ngan off no ka stream up le ngan off no ai ni McDonald sa ai lang tim kut yang ngadorang ini le kai lang sa shu session friend request nga ngan ID ngan offline no mo ngan ID sa send friend request lu nyolai sa ar nyonyo kendai sim tu ID le ngin ni yo ong yo le kai ngan bam jah diat dengan off no ka stream nomor sasawa Q Restored EP for everybody. Bangan nu pala lah kan course tambah ada first game teh saya shoot ad friend dengan temo ini McDonald di Virginia shim nanto buang nak ngamut hair sei poi sei kabut pia le bitang dakannya ba kadarian dan stasi liang mo namut keren kadarian he ni atau ini di jai tim he ni shoot le ugai ya stem kum wall ngai ngadon hadir ni budi tu ngadi budi lek tamu miapat ketua alek kerja syang ngadi ngelat tangan tikena he derat temu adlang ire sim tu